같이 함께 기도하겠습니다. хамтаа залбирцгаая. 우주 만물을 창조하신 하나님 감사합니다. Сандар оторгоог бүтээж өгсөн бүр хааваа талархаж байна. 인류의 역사를 시작하시고 끝내시는 하나님 감사합니다. Хүндрэлтний түүхийг эхлүүлж дуусгаж байгаа Бурхан минь талархаж байна. 우리의 인생을 만드시고 Бид бүхний энэ хүний амьдралыг бүтээж 사랑하시는 주님 감사합니다. хайрладаг эзэн танд талархаж байна. 오늘 이 시간 또 하나님 말씀을 배울 수 있게 해주셔서 감사합니다. Өнөөдөр энэ цагт Бурхан таны үгийг сурах боломжийг олгож өгсөнд талархаж байна. 이 시간도 하나님께서 각 사람 마음 가운데 함께 해 주옵소서. Бурхан та энэ цагт хүн тус бүрийн сэтгэл дотор байж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 하나님 말씀을 잘 알아듣고 깨닫게 해 주옵소서. Бурхан таны үгийг сайн сонсож ухаарч чадхаар тусаж өгөөрэй. 열린 마음으로 말씀을 들을 수 있도록 도와주옵소서. Сэтгэлээ нэгээд үгийг сонсож чадхаар тусаж өгөөрэй. 모든 사람들이 구원받고 천국 갈 수 있는 믿음을 허락해 주옵소서. Бүхэл хүмүүс авралыг аваад деважн руу явах итгэлтэй болж чадхаар тусаж өгөөрэй. 이번에 말씀을 듣는 모든 분들의 발걸음이 결코 헛되지 않게 해 주옵소서. Энэ удаа оролцож байгаа тэр хүмүүсийн алхаа гიშгэ хоосон байхгүй хаар тусаж өгөөрэй. 처음부터 끝까지 말씀을 들을 수 있도록 도와주옵소서. Эхнээс нь дуусалт нь үгийг сонсож чадхаар тусаж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 이사야서 43장입니다. Исая 43 дугаар бүлэг. 구약 성경 이사야서 43장입니다. Хуучин гэрээний Исая 43 дугаар бүлэг. (1절) 말씀 같이 읽겠습니다. Нэгийг хамтаа уншийе. Харин Яакова чамайг бүтээгч эзэн Израиля чамайг бий болгогч эзэн одоо ингэж айлдаж байна. Бүү би чамайг зэлсэн чамайг би нэрээр чин дуудсан чи минийх. 10절 말씀도 같이 읽겠습니다. 10절.
10-ыг ч гэсэн хамтдаа уншийе. Та нараа миний гэрч нараа гэж эзэн тунхаглагч байна. Намайг танин мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж ойлгох гэсэндэ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нараа миний заснаар юм. Надаас өмнө бурхан байгаагүй. миний дараач гэж байхгүй. 반갑습니다. 오순다 웰타이나. 벌써 4일째죠. 아디드네 노르프트고 오구만 왔선 벤. 포기하지 않고 끝까지 말씀을 들으시는 분들은 틀림없이 구원받고 천국에 갈 수 있을 겁니다. 자, 뭐 죽을고게래 오기게 도슨 сонсож байгаа хүмүүс үнэхээр 디와진гийн найдвартай болох болно. 어제 이스라엘 역사에 대해서 배웠죠. 네, өчигдөр Израилийн түүхийн талаар хамтдаа сурсан. 어제는 환란의 역사에 대해서 배웠습니다. өчигдөр зовлонгийн талаар хамтдаа сурсан байгаа. 이스라엘 백성들은 여호와의 증인이라고 금방 읽은 말씀 속에서 확인했습니다. 사실 бид нэр уншсан үгэн дотроос энэ яг Израиль бол бурхны гэрчээ гэдэг харсан байгаа. 이스라엘 백성들이 여호와의 증인입니다. Энэ Израилийн ард түмэн бол бурхны гэрч байна. 여호와 하나님을 증거하는 사람들이다 그런 뜻입니다. Эзэн бурхныг тунхалдаг хүмүүс байна. 여기 화면 한번 보시죠. дэлгэцийг харуулаарай. 네, 여호와의 증인 이스라엘입니다. 에즈ний гэрч болсон Израиль. 어제 이스라엘 역사를 잠깐 공부했는데요. 자, өчигдөр Израилийн түүхийн талаар хамтаа түрхэн сурсгаасан. 이스라엘 역사는 이 세상 여러 나라의 역사와 다르다라고 말씀드렸습니다. Энэ Израилийн түүх бол олон улсуудаас хойш өөр түүх байсан гэдгийг хэлсэн. 이 세상의 모든 역사들은 어떤 사건이 일어난 다음에 기록된다고 했죠. Энэ ертөнцийн түүх бол ямар нэгэн зүйл нь биелэгдээд болсны дараагаар бичигддэг гэж харсан. 그런데 이스라엘 역사는 처음부터 끝까지 미리 기록되었다라고 말씀드렸습니다. Гэтэл энэ Израилийн түүх нь болохоор анханасаа урьдчилаад төгсгөл хүртэл бичигдсэн байгаа гэж сурсан. 그리고 그 기록된 대로 이스라엘 역사가 성취가 됩니다. Тэгээд энэ бичигдсэний дагуу Израилийн түүх биелэгддэг байгаа. 놀랍게도 이스라엘 역사는 두 가지가 기록돼 있었다고 했어요. Үнэхээр гайхалтайгаар Израилийн түүхийн талаар хоёр төрөл бичигдсэн. 하나님의 말씀에 순종하면 축복의 역사가 펼쳐질 것이다. Бурхны үгэнд дуулуурдаа байх үед ерөөл ирэх болно гэсэн. 불순종하면 저주의 역사가 펼쳐질 것이다. Дуулуургүй байх юм бол хараалын түүх бий болно. 둘 중에 하나 선택해라. За, хоёр зүйлийн нэгийг сонгоорой гэж хэлсэн. 불행하게도 이스라엘 백성들은 저주의 역사를 선택하고 말았습니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмний хувьд хараалын түүхийг сонгосон байгаа. 예수님을 십자가에 못 박아 죽임으로 말미암아 저주를 받았죠. 예수스ийг загламаа дээр совлож тэрүүнээсээ болоод хараалыг амсдаг байгаа. 예수님 오시기 606년에 이스라엘은 나라를 잃었습니다. За, Есүсийг ирснээс хойш 606 онд улсаа алддаг байгаа. 1948년 5월 14일 날 독립할 때까지 2600년 동안 나라를 잃어버렸죠. За, тусгай тогтноход 1948 оны 5 сарын 14-нд тэр өдөр тусгай тогтсноос өмнө 2600 жилийн хугацаанд улсаа алддаг байгаа. 그리고 서기 135년 로마의 하드리아누스 황제 때 이스라엘 백성들은 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌습니다. Тэгээд 1135 онд болохоор энэ Израиль улс болохоор тарж бутар сүрдэг байгаа. 자기 나라 땅에 한 사람도 살지 못하고 다 쫓겨났어요. Нэг ч хүн өөрийнхөө төрсэн газар нутаг дээр амьдарч чадалгүйгээр дэлхий даяар тарж бутарсан. 그러니까 1900년 동안은 또 나라 없이 살았습니다. Тийм учраас 1900 жилийн хугацаанд улс гэж байлгүйгээр амьдарсан байгаа. 그런 민족은 이스라엘밖에 없습니다. ийм үндэстэн бол Израиль үндэснээс өөр байхгүй. 하나님께서 미리 말씀하셨는데 그 말씀대로 이루어진 겁니다. Бурхан урьдчилаад айлдсан тэр үг нь биелэгдсэн байгаа. 우리는 이런 말씀을 통해서 하나님이 살아계시다는 것을
확신해야 됩니다. Бид нэр энэ үгийг харангаа Бурхан амьд оршин байгаа гэдгийг бат итгэлтэй болох хэрэгтэй. 그렇다면 나의 운명도 하나님의 손에 달려 있다는 것을 기억해야 합니다. Тэгвэл миний амь нас Бурханы гарт байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 우리도 하나님을 믿지 않고 예수님을 배척하면 영원한 저주를 받는다는 것을 교훈 받아야 합니다. Бид нэр Есүсийг эзрүүцэх юм бол мөнхийн шийтгэл, мөнхийн хараалыг авах болно гэдгийг бид нэр мэдэх хэрэгтэй. 하나님은 그 이스라엘 백성들을 통해서 모든 백성들에게 하나님이 계시다는 것을 알려주고 계십니다. Бурхан энэ ард түмнээ дамжуулаад би оршин байгаа юм а гэдгийг бүх улс үндэстэнд хэлж байна. 이스라엘 백성들은 여호와를 증거하는 사람들인 겁니다. Израиль хүмүүс бол эзнийг нь тунхалдаг хүмүүс байгаа. 여호와 하나님만이 참 신이라고 하는 것을 말씀하는 겁니다. Эзэн бол жинхэнэ бурхан гэж хэлж байна. 나를 구원하실 수 있는 분은 오직 여호와 하나님밖에 없다고 말씀하십니다. Намайг аварч чадах нэгэн жинхэнэ эзэн бурханаас өөр байхгүй гэдгийг хэлж байна. 이 우주 만물을 만드신 분은 오직 여호와 하나님 한 분뿐이십니다. Энэ сансар турыг бүтээсэн нэгэн бол жинхэнэ сорын ганц бурхан өөрөө байна. 하나님이 계속해서 그 말씀을 사람들에게 말씀하십니다. Бурхан энэ үгээ үргэлж тэр хүмүүстэй айлтдаг байгаа. 자, 오늘은 이제 이스라엘의 회복의 역사에 대해서 공부하겠습니다. За өнөөдөр Израилийн дахин сэргэлтийн талаар хамтаа сурах болно. 이스라엘은 망했다가 다시 회복하게 됩니다. За Израиль сүрж байгаа дахин сэргдэг байгаа. 그런데 하나님께서 다시 회복될 것, 독립하고 회복될 것을 또 지금부터 3,500년 전에 미리 기록하셨습니다. Гэтэл Бурхан 3500 жилийн өмнөөс энэ Израиль сүрсэн боловч дахин сэргэх болно гэдгийг айлтсан. 황무지 땅이 옥토가 될 거라고 예언했죠. Дэлүүд газар нь үржил шимт газар болно гэж зөвгөнсөн. 열방에 흩어졌던 이스라엘 백성들이 다시 독립하고 돌아올 거라고 미리 말씀하셨습니다. Энэ тэндгүй тархсан Израилийн үндэс нь тусгаар тохнож босож ирэх болно гэдгийг хэлсэн. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당하다가 강국이 될 거라고 미리 예언하고 있습니다. Тэгээд явсан газар болгондоор үхэх болно гэж айсны дараагаар хүчрэх улс болох болно гэж зөвгөнсөн. 예수님 오시기 1900년 전에 예언됐고요. Энэ зүйл нь Есүсийг ирэхээс 1900 жилийн өмнө зөвгөнсөн байсан. 우리 시대로부터 3,500년 전에 예언된 말씀입니다. бидний энэ үеэр хэлэх юм бол 3500 жилийн өмнө зөвгөнсөн байна. 전 세계의 뿔뿔이 흩어져서 환난을 당하다가 마지막 때 이스라엘이 독립하고 회복될 거라고 말씀하고 있는 겁니다. Тарж бутарж байж байгаа төгсгөлийн үе дахин нутурууга босож ирж дахин сэргэх болно гэж хэлсэн. 3,500년 전에 이스라엘 민족의 회복을 미리 예언하시고 이루셨습니다. 3500 жилийн өмнө Израилийн түүхийг зөвгнөж түүнийг биелүүлсэн байна. 신명기 4장 30절 31절 같이 읽겠습니다. Дээдөл 4:30-31-ийг хамтаа уншийе. Энэ бүх зүйл чамд тулгаж зов шаналг хожмын өдрүүдэд чи өөрийн бурхан эзэндээ эргэж түүний дуу хоолойг сонсох болно. Бурхан эзэн чинь өрөвч бурхан мөн тэрээр чамайг орхигч үгүй, чамайг устгахч үгүй, чиний эцэг өвгдөд тангаргалсан гэрээгээ мартахч үгүй. 예, 환난을 당하다가 끝날에 다시 돌아올 거라고 지금부터 3,500년 전에 모세를 통해서 예언하고 있습니다. 어떠가서 3500 жилийн өмнө Мосегаар дамжуулаад зовлон амсаж байгаад тэр зовлонгосоо гарч сэргэх болно гэж хэлсэн байна. 신명기 30장에도 기록하고 있습니다. Дээдөл 30 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн бас бичсэн. 3절 4절 같이 읽겠습니다. 3-4-ийг хамтаа уншийе. Эзэн бурхан чинь чамайг өрөвдөж, чамайг таарна зассан бүх улс үндэстний дундаас дахин суглууж, ослог сэтгэг чинь буцаана.
Сүтлэгч нь Тэнгэрийн хязгаарт байсан ч эзэн бурхан чинь чамайг тэндээс сугалууж чамайг тэндээс эргүүлэн авчирна. 이 말씀은요, 이스라엘 백성들이 한 번도 흩어진 적이 없던 때에 하나님이 모세에게 하신 말씀입니다. Энэ үг болохоор тэр Израиль улсад нэг ч удаа таад бүдэрч байгаагүй тэр болохоос нь өмнө энэ үгийг Израилийн ард түмэнд айлтсан байгаа. 하나님이 모세에게 이 말씀을 하실 때에는요, 이스라엘 백성들은 함께 모든 백성들이 함께 모여 있을 때입니다. За бурхан энэ үгийг айлдаж байсан тэр үе нь болохоор Израилийн ард түмэн бөөгнөрж сугалж амьдарч байх үед хийсэн байгаа. 이 말씀은 마지막 때에 있을 일을 미리 말씀하신 겁니다. Энэ үг нь төгсгөлийн үед болох зүйлийг урьдчилаад хэлсэн байгаа. 2600년 전에 이스라엘 땅의 회복도 미리 예언하시고 이루셨습니다. 2600 жилийн өмнө жигсэн тэр Израилийн газар нутгаар дахин сэргэх болно гэдгийг зөвгөнсөн байна. 먼저 땅이 회복된다고 말씀하고 있습니다. Эхлээд энэ газар нутг нь сэргэх болно гэж айлтсан. 네, 36장 8절, 9절, 10절 같이 읽겠습니다. Усан дураагийн 8-аас 10 үрдэл хамтдаа уншийе. Харин Израилийн улс та нар мөчрүүд ургуулж миний ард түмэн Израилийн төлөө үр жимсүүд ургуулах болно. Уушраа нь тэд удахгүй ирнэ. Харагтун би чиний төлөө байгаа бөгөөд би чам руу эргэж чи халагдсан тариалагдах болно. Би чиний дээр хүмүүсийг Израилийн бүх гэрийг бүгдийг нь ошруулна. хотууд оршин суугчтай болж балгасууд сэргэм баригдана. 예, 이스라엘 백성들이 올 때가 됐으니까 이제는 그 이스라엘 백성들이 이 땅을 이제 갈고 심을 거라는 거예요. 이스라엘인 ард түмний хувьд босож ирэх үе нь ойрсон учраас энэ газрыг дахин үржишимтэй болгохын тулд тариалан эрхлэнэ гэж байна. 빈 땅에 건축하게 될 거라는 거죠. Энэ хоосон газарт нь барилга байшин барина гэж байна. 예, 또 에스겔서 36장 34절, 35절, 6절 같이 읽겠습니다. 에스겔 36-гийн 34-аас 36-ыг хамтаа уншийе. Зэлүүд газар нь дайран өнгөрөг хүн бүрийн нүдэнд хоосон хоцрон газар гэж үзэгдэж байхын оронд хаглагдах болно. Тэгэд энэ зэлүүд газар нь Эдений цэцэрлэг адил болов. Хоосорсон зэлүүд газрууд нурсан хотууд бэхлэгдэж орсон суугчтай болов хэмээн. Тэгээд та нарын иргэн тойронд үлдсэн үндэстүүд нь эзэн би нурсан газруудыг барьж насан хоосорч үгэрсэн газруудад тарьсан гэдгийг мэдэх болно. эзэн би үүнийг алдсан, үүнийг үйлдэх болно. 예, 전에는 황무지였다는 거죠. өмнө эзгүй газар байсан гэж байна. 그런데 앞으로는 갈고 심을 거라는 겁니다. гэтэл хойштоо тэр газрыг хаглах болно гэж байна. 에덴 농산 같이 될 거라는 거예요. 에덴 цэцэрлэгтэй адил болно гэж хэлж байна. 그러면 여호와께서 하나님께서 말하였으니 이루시겠다고 말씀하신 거죠. тэгвэл эзэн бурхан айлсан учраас түүнийг биелүүлнэ гэж байна. 여호와 하나님이 말씀하시고 그 말씀을 그대로 이루시겠다는 겁니다. 에전 бурхан үгүй айлдаж тэр үгийг тэр чигт нь биелүүлнэ гэж байна. 실제로 이스라엘 땅은요 황무지로 변해버렸습니다. боддоор энэ Израилийн газар нутгаар үнэхээр эзгүй газар болсон. 이스라엘이 멸망하고 전 세계에 쫓겨난 뒤에요 이스라엘 땅은 풀 한 폭이 없는 황무지로 변해버렸어요. Энэ Израиль гэдэг улс маань тарж бударснаас хойш энэ газар нь ямарч ав юмгүй хоосон сүл газар болсон. 지금은 인공위성에서 중동 지방을 사진을 여기 찍으면요 이스라엘은 이게 푸른색인데 초록색인데 나머지는 다 사막입니다. одоо сансраас ингээд зургийн ингээд дарах юм болоод Израилийн газар нутгийн хувьд ногоон хээр тал болсон. Бусад газраар нь болохоор элсэн төлөө тэр чигээрээ хэвээрээ байж байгаа. 우리나라 신문에 이 황무지를 젖과 꿀의 땅으로 바꾸어 놨다라는 신문 기사가 나왔습니다. 이스라엘이요. 자, 이스라엘인 талаар энэ солонгосын мэдэн сонин дээр энэ үлсэн сүл байсан газрыг үржишимтэй газар болгож өөрчилсөн гэж гарч байна. 사막이 연못이 될 거라고 하는 이사야의 예언이 실현된 거예요. Энэ Исаягийн зүгэнсэн зүгэнд нь элсэн сүл газар ногоон
хээр таад болгоно, үр жимтэй газар болно гэж 이렇게 사막이었습니다. 사막. ийм элсэн сүл газар байсан. 예, 이런 사막을 이제 옥토로 에덴 동산처럼 바꾸어 놨어요. Энэ сүл газрыг эден цэцэрлэгтэй айдаад өөрчилж. 지금 현재 이스라엘의 모습입니다. Энэ болохоор одоогийн Израилийн дүр төрх 텔아비브고요. 텔아비브 байна. 갈고 심고 건축한다고 했는데요. Тэгээд газар хаагаж барилга байшин барина гэсэн. 여기는 이제 독일 사람이 이스라엘의 어제와 오늘이라고 하는 책을 이렇게 발간했어요. Энэ Германы хүн өчигдөр болон өнөөдөр гэдэг ийм номыг зохиосон. 똑같은 장소가 이렇게 바뀐 겁니다. Яг адилхан газар ингэж өөрчлөгддөг. 예, 똑같은 장소인데요. 전혀 다른 모습입니다. Гэтэл одоогоор шал өөр дүр төрх харагдаж байна. 예, 지금 이렇게 바뀌어서요. 성경에 하나님 말씀하신 것처럼 예언이 이루어졌죠. Одоо ингэж өөрчлөгдөд Бурхны энэ Библиэр айлсан үг нь тэр зөвгөнсөн зөвгөнлөн биелэгдсэн байна. 이스라엘 땅의 회복을 미리 말씀하시고 이루셨습니다. Энэ Израилийн сэргэлтийн талаар урьдчилж айлдаад түүнийг биелүүлсэн. 또 이스라엘 민족이 회복될 것도 기록하고 있습니다. Тэр Израилийн ард түмэн дахин сэргэх болно гэдгийг зөвгөнсөн. 그런데 여기에 보면요. 에스겔 37장을 보면 또 Израиль 37-гийн 21-ээс харах юм бол 이스라엘 백성들이 자기 옛날 땅으로 돌아간다고 기록하고 있습니다. Израилийн ард түмэн төрлөг нутг руугаа босох болно гэж хэлж байна. 21절만 같이 읽겠습니다. 21-ийг хамтаа уншийе. Тэдэнд хэл эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харагдун би Израилийн хүүхдийг олсон үндэснүүдийн дундаас авч тэдний зүг бүрээс суглуулж төрлөг нутагт нь аваачин. 하나님이 주신 옛 땅, 지금 현재 이스라엘 땅으로 돌아갈 거라고 예언하고 있죠. Бурхны өрдний өгсөн газар гэж байна. Одоогийн Израилийн газар нутг руу босож ирэх болно гэдгийг хэлсэн байна. 이 말씀은 지금부터 2600년 전에 예언된 말씀입니다. Энэ нэг нь одоогоос 2600 жилийн өмнө зөвгөнсөн ном байна. 예수님 오시기 600년 전의 예언이에요. Есүсийг ирэхээс 600 жилийн өмнө зөвгөнсөн ном. 이스라엘이 순식간에 나라가 될 거라고 예언을 하고 있습니다. 이스라엘 гэдэг үндэс нь хоромхон мөчийн дотор бий болох болно гэдгийг хэлж байна. 그런데 정말 말씀대로 순식간에 하루 만에 이스라엘이 독립했다는 사실을 알고 계세요? гэтэл үннийг хэлэхэд энэ Израиль гэдэг улс нэг өдрийн дотор хоромхон мөчийн дотор дахин улсаа байгуулдаг. 여기 7절 말씀은요. 이스라엘 나라가 금방 곧 탄생할 거라고 예언한 내용입니다. Энэ сүрсэн байсан Израиль гинэд дахин төрөх болно гэдгийг зөвгөнсөн. 그 아이벤 여자가 아이를 낳을 때 이게 고통이 있잖아요. жирэмсэн нэмэгтэй хүүхэд төрүүлэх юм бол өвдөлт байдаг тийм үү? 그런데 그런 고통이 있기 전에 아이를 낳는 것처럼 이스라엘이 그렇게 독립할 거라고 말씀하고 있는 거예요. Яг хүүхдээ төрүүлэхээс өмнө ямар шин тэмдэг байдаг вэ? Түүнтэй адилхан Израилийн ард түмэн түүнтэй адилхан дахин сэргэх болно гэдгийг хэлж байна. 66장 8절 같이 읽겠습니다. 66-гийн 8-ыг хамтаа уншийе. Хин ийм юм сонсон бэ? Хин ийм юм үзсэн бэ? Ганц өдөр дэлхий бий болж чадах уу? Ганц мөчлөлд үндэстэн бий болж чадах уу? Сион дуншил ихмэгсэл хүүгүүдээ төрөөдөв. 여기 보면 하루에 나라가 생긴다는 거예요. 자, 인천에 харах юм бол нэг өдрийн дотор улс бий болно гэдгийг хэлж байна. 민족이 순식간에 생긴다는 겁니다. Энэ үндэст нь хорон мөчийн дотор шууд бий болно гэдгийг хэлж байна. 여기 시온은 이스라엘을 얘기합니다. Энэ Сион гэж байгаа нь Израилийг хэлж байна. 그러니까 이스라엘은 하루 만에 나라가 될 것이고 민족이 태어난다는 거예요. Энэ Израиль нэг өдрийн дотор улс нь бий болж дахин төрөх болно гэдгийг хэлж байна. 굉장히 정확한 예언입니다. Энэ бол үнэхээр тодорхой хэлсэн зөвнөд байгаа. 1948년 5월 14일 날
이스라엘이 독립을 하게 됩니다. 1948 оны 5 сарын 14-нд Израиль тусгаар тогтндог байгаа. 그 전까지는 영국이라고 하는 나라가요. 팔레스타인 땅을 통치하고 있었어요. тэрнээс өмнө болохоор Англи болон Палестин хүмүүс тэр газарт оршин суудаг байсан. 그런데 아까 그 이스라엘 백성들이 옛 땅으로 돌아간다고 그랬잖아요. Саяхан харахад Израиль өөрийн газар нут руугаа төрлөг нут руугаа босох болно гэж хэлсэн тийм үү? 그런데 이스라엘 백성들은 1차 세계 대전 이후에 이제 두 번이나 다른 나라에다가 나라를 세울 뻔한 적이 있어요. За үүнээс хойш хоёр өөр улсад сүрэг шахсан удаа байгаа. 이스라엘 백성들은 전 세계에 뿔뿔이 흩어져 가지고 많은 환란을 당했잖아요. 이들의 ард түмний дэлхий даяар тааж бутраад маш олон зовлон сүрлийг амсдаг штэ. 그래서 이스라엘 백성들은 살아남기 위해서 돈을 많이 벌었어요. Тийм учраас Израилийн ард түмний хувьд амьд үлдэхийн тулд мөнгө их хураасан. 전 세계의 돈을 이스라엘 백성들이 지금 다 가지고 있습니다. Одоо дэлхийн эд хөрөнгийг Израильчууд эзэмшиж байгаа. 그런데 1차 세계 대전 때 영국에서 이스라엘 백성들에게 돈이 많은 줄 알고요. 돈을 달라고 한 거예요. Тийм учраас энэ үннийг нь сонсоод англичууд мөнгө өгөө гэж шаардсан. 돈이 있어야 무기를 만들고 전쟁할 수 있잖아요. Одоо мөнгө байж дэвсэг бүтээж тэр дэвсгээрээ дайнд оролцож чадна. 그래서 이스라엘 백성들이 영국에게 돈을 주면서 자기들에게 그러면 나라를 세워달라고 그 이스라엘 땅에 나라 세워달라고 한 거예요. Тийм учраас Израильчууд мөнгө өгөх учраас энэ өөрсдийн газар нутагт энэ улсыг мань дахин байгуул тусгай тогтнод манд тусаж өгөө гэж хэлсэн байгаа. 그래서 영국의 외무부 장관이 벨푸어 선언이라고 약속을 했어요. Тийм учраас тэр Английн тэр хүн улс болгоход нь тусаж өгнө гэж амласан байгаа. 1차 세계 대전이 승리로 끝나면 나라를 세워주겠다고 한 거예요. За энэ бослолын дагуу хийж өгөх юм бол улсыг чинь бий болгох чинь тусаж өгнө гэж хэлсэн. 전쟁이 끝나고 영국에서 나라를 이제 세워주려고 보니까 거기에 이미 팔레스타인 사람들이 살고 있잖아요. Тэгээ тэрний дараагаар улс иргэншилтэй болгохын тулд хийх гэж байж л тэр газар нутаг дээр нь Палестин хүмүүс амьдарч байсан. 그 팔레스타인 사람들한테 이제 여기 이스라엘 백성들이 이제 여기 들어와서 살아야 되니까 이제 너희들 여기서 1900년 동안 살았으니까 이제 좀 밖으로 나가달라고 하면 나가겠어요? Тэгвэл энэ газар дээр Палестин хүмүүс амьдарч байсан учраас бид нэр энэ газар руугаа босож орноо. Та нар 1900 жилийн хугацаанд амьдарсан юм чинь одоо бусцгаа гэж хэлэх юм бол тэдгэр хүмүүс явах болов. 그래서 전쟁이 일어날 수밖에 없는 거예요. Тийм учраас дайн бий болохоос өөр аргагүй байгаа. 지금도 싸우고 있잖아요. Одоо ч гэсэн хоорондоо дайсагнаж байгаа. 그래서 이 영국에서요 이제 머리가 아픈 거예요. Тийм учраас англи талаас ингэ толгоо нь өвдөж гэлсэн. 나라를 세워줄 수가 없어요. улсыг нь бий болгож өгөх боломжгүй байдаг. 그래서 제안을 했어요. Тийм учраас гэрээ байгуулсан. 이스라엘 백성들에게 Израилийн ард түмэнд 그 이스라엘 땅에다가 나라 세우지 말고 우리가 아프리카 우간다 땅을 줄 테니까 그 나라에다가 나라를 세워라. Тэгээд энэ Израилид газартай улсаа байгуулгүйгээр Африкад биднэрт өгөх газар байгаа учраас тэнд улсаа байгуулаа гэдэг. 이스라엘 백성들은 안 된다고 했어요. Израилийн ард түмний хувьд үгүй гэсэн. 하나님이 주신 땅으로 우리는 들어가야 된다고 이야기했어요. Бурхны өгсөн газар руу бид нэр босох ёстой гэж хэлсэн. 또 한 번은요. 2차 세계 대전 1939년에 2차 세계 대전이 있었어요. Тэгээд энэ зүйл чинь 1978 оны үед болж исэн байгаа. 2차 세계 대전이 끝나고 또 이스라엘 백성들한테요. 야, 이 중국에 있는 땅덩어리 하나 줄 테니까 거기에다 나라 세워라 그랬어요. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар энэ Хиттийн нэг талд газар байгаа тэр газрыг та нарт өгье гэж хэлж ирсэн. 이스라엘 백성들은 이번에도 안 된다고 그랬어요. Тэгээд Израилийн ард түмний хувьд ч гэсэн тэр үед ч гэсэн үгүй гэсэн байгаа. 우리는 하나님이 주신 땅으로 들어가야 된다. Бид нэр эзний өгсөн тэр газар руу буцах ёстой.
그래서 이스라엘 백성들이요 2번이나 다른 나라에다가 나라를 세울 뻔했어요. Тийм учраас Израилийн ард түмний хувьд өөр улсад хоёр удаа өгөх шахсан. 만약에 다른 나라에 이스라엘 나라가 세워졌다면요 이 성경은 거짓말이 돼요. Тэгээ магадгүй улсаа тэр өөр газар нутаг дээр байгуулсан бол энэ бурхны айлсан үг нь худал болно. 하나님은 옛 땅, 옛날에 살았던 그 땅으로 돌아가게 될 거라고 미리 예언했잖아요. Бурхан урдны газар, урдны өмнө байсан тэр төрөлх нутаг руугаа очих болно гэж зөвгөнсөн байсан тийм үү? 성경의 예언이 정확하게 이루어진 겁니다. Энэ Библиэлд гарсан энэ зөвнөл нь үнэхээр тодорхой биелэгдсэн байна. 그래서 이스라엘 나라를 세워주려다가 머리가 아픈 거예요, 영국이. Тийм учраас Англи талаас энэ Израиль үндэстэн улсыг нь байгуулах гэж толгойн нэг өвдсөн байгаа. 그래서 영국이 이제는 더 이상 우리는 관리를 못 하겠다. Тэгээд үүнээс хойш Англи талаас бид нэр үргэлжлүүлээд байж чадахгүй нэ гэсэн. 그래서 그 이스라엘 이 문제를 유엔으로 넘겨버려요. 유엔 국제연합 유엔. Одоо энэ Израилийн асуудлыг UN гэж улс руу өгдөг байгаа. 그리고 1948년 5월 13일 날 영국 군대가 철수를 합니다. Тийм учраас 1948 оны 5 сарын 14-нд явдаг. 영국 군대가 떠나고 그 다음 날 이스라엘의 벤 구리온이라고 하는 초대 수상이 되죠. 벤 구리온이 박물관을 빌려가지고 독립을 선언을 해요. Яг энэ 14-ны өдөр тэр Английн цэргүүд нь босож явсны өдөр энэ гүн Бен Гурион гэж хүн нэг газрыг түрээлж яваад усаа тусгай тогтолдоо зарладаг байгаа. 그러니까 영국군이 철수하고 하루 만에 독립을 선언한 거예요. Тийм учраас Англи явсны тэр дараах нь нэг өдрийн дотор тусгай тогтолдоо тунхагласан байна. 독립을 선언한다고 독립국가가 되는 건 아니에요. Мэдээж ингээд тунхаглаа зарлалаа гэдэг шууд улс бий болчихж байгаа бол биш. 여기 날레의 사람들이 우리는 날레의 나라 독립하겠습니다. 그러면 독립국가가 될까요? За Налах гэдэг газар Налахын бид нэр за энэ газар Налах гэдэг газар үнэхээр Налах гэдэг улс боллоо гэдэг тунгалчаар ингээд тэр дээр улс болчих болоо. 안 되는 거예요. 이 독립국가가 되려면 유엔의 승인이 나야 돼요. Энэ бол боломжгүй зүйл байгаа. 그런데 이스라엘은요, 이 독립을 선언하자마자 미국에서 11분 만에 독립국가로 인정을 해줘요. Тийм учраас Америк талаас 11 хоногийн дотор үнэхээр тусгаар улсалт болгоход тусаж өгдөг байгаа. 그리고 다른 나라들도 이스라엘은 독립국가다라고 인정을 해줘요. Тэгсний дараагаар бусад улсууд ч гэсэн энэ Израиль улс чинь албан ёсоор тусгаар улс болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. 그리고 적대 국가였던 이 소련도 3일 후에 독립국가로 인정을 해줍니다. Тийм учраас энэ улсыг ч гэсэн 3 хоногийн дотор үнэхээр дэлхийд даяар албан ёсны тусгаар улс болгохоос зарласан байгаа. 그래서 하루 만에 독립국가가 돼요. Тийм учраас нэг өдрийн дотор тусгаар улс болдог. 이건 기적 중에 기적인 겁니다. Энэ зүйл нь бол гайхамшиг дундаас гайхамшиг байна. 그래서 우리나라 조선일보라고 하는 신문에요. 1948년 5월 16일 날 이스라엘이 독립했다는 기사가 나왔어요. Тэгээ Солонгосын сонингаар 1948 оны 5 сарын 16-нд тусгай тогтсон гэж зарлаж байгаа. 그리고 영자 신문에도 나왔고요. Тэгээ Английн Америкийн сонинголж гарсан 이스라엘 백성들이 동서남북 사방에서 돌아올 것이라고 예언했는데 Израильчууд дөрвөн зүг бүх талаас эргэж ирэх болно гэдгийг зөвгөнсөн. 그 예언이 성취가 됐어요. Тэр зөвгөнөл нь биелэгдсэн. 이 돌아오는 모습이 다 달라요. Тэгээ босож ирж байгаа дүр төрхүүд нь бол бүгдөө өөр байдаг. 여기 보시면 43장에 보면은요. 43-ийн 5-аас харах юм бол 동쪽에서는
오게 한다고 그랬고요. Дорн зүгээс авчирнаа гэж хэлсэн. 서쪽에서는 모은다고 그랬어요. Тэгээд өрн зүгээс суглуулна гэсэн. 북쪽에서는 놔라 그랬어요. Тэгээд умардад болохоор тэднийг гаргаж өгөө гэсэн. 남방에게는 구류하지 말라 그랬어요. Тэгээд өмнө зүгт бүү саатуулах түн гэсэн. 하나님이 지으신 백성들을 돌아오게 하라고 한 겁니다. 하나님이. Бурхны ард түмэн байгаа тэр хүмүүсийг буцаагаад Бурхны газар руу явуулаа гэж хэлж байна. 이스라엘 동쪽은 아시아입니다. 아시아. 자, 이스라엘의 너른 зүг болохоор Аз байна. 근데 이 아시아에 있는 유대인들은요. 아무 문제 없이 돌아와요. Тэгээ дорн зүгт байгаа тэр Израилийн ард түмний хувьд ямар ч асуудалгүйгээр буцаад ирдэг. 이스라엘의 서쪽은 미국과 유럽이죠. Тэгвэл Израилийн өрн зүг болохоор Америк байна. 미국과 유럽에 있는 유대인들은 돈이 많아가지고요. 아주 잘 먹고 잘 살아요. Тэгээ Европ талаач гэсэн мөнгө ихтэй учраас үнэхээр сайн идэж амьдрэх газар байгаа. 그런데 이스라엘은 지금 전쟁이 많거든요. Тэгээд Израилийн ард түмэд дайн их болж. 그러니까 유럽과 그다음에 미국에 있는 이 유대인들이 돌아가려고 하겠어요? Тэгвэл Европт байгаа энэ Америкт байгаа хүмүүс өөртөөхөө тэр газар нутг руу явах байсан болов? 그래서 안 돌아가는 거예요. Энэ дайн байсан учраас босож явдаггүй байсан. 그런데 이 아랍 사람들, 팔레스타인 사람들이요, 이 유대인들을 굉장히 미워하잖아요. Тийм учраас арабын хүмүүс болон энэ Палестин хүмүүс бол Израиль руу ханд их үзэн яддаг байсан. 그리고 다른 나라 사람들도 유대인들을 싫어해요. Тэгээд өөр бусад улсууд ч гэсэн энэ 유대чүүдэд дургүй байсан. 그래서 유대인들이 있는 곳이면 테러가 많이 일어나요. Тэгээд 테러. 폭탄 테러. 이스라엘чүүд байгаа газар л террорист хадлага болж байгаа. 그래서 유대인들이 이제 그 테러 때문에 죽어간단 말이에요. Тийм учраас 유대чүүд энэ террорист хадлагаас болоод өгдөг байгаа. 그래서 이제 이스라엘의 총리가 너희들 돌아와야 된다라고 한 거예요. Тийм учраас Израилийн ерөнхий сайд та нар нутг руугаа буцаж ирэх ёстой гэж тунхагласан. 미국과 유럽에 있는 유대인들에게 너희들 빨리 돌아오너라 이렇게 얘기한 거예요. Европт байгаа, Америкт байгаа 유대чүүдээ буцаж ирээ гэж хэлсэн. 그래서 모은다 그 말이에요. Тийм учраас 모은다고요. соглуулна гэсэн байгаа. 굉장히 정확한 표현이에요. Энэ бол үнэхээр тодорхой илэрхийлж байгаа үг байна. 이스라엘의 북쪽은요, 러시아예요. 러시아가 있습니다. 러시아. 이스라엘의 умард нь болохоор Орос байна. 이 러시아에 유대인들이 320만 명이 살고 있었어요. Тэгээд энэ Израильчууд болохоор Оросын газар нутагт 20,000 гаруй хүмүүс, 유대 хүмүүс амьдарч байсан. 근데 붙잡고 안 놔줬어요. Тийм учраас тэр хүмүүсийг зуран байчаад явуулахгүй гэдээсэн. 하나님이 놔라 그랬잖아요. Тэгээд бурхан тэднийг гаргаж өгөө гэсэн. 그래서 하나님이요, 러시아 땅, 지금 현재 러시아하고 우크라이나하고 지금 전쟁하고 있잖아요. Тэгээд одоо Израиль은 Украин хоёр хоорондоо дайн хийж байгаа тийм үү? 이 우크라이나 지방이요, 우크라이나가 이 농작물이 밀 농사가 엄청나게 잘 되는 곳이에요. Тэгээд энэ Украин гэдэг газарт болохоор буудаа тариалан үнэхээр сайн болдог газар байгаа. 우크라이나에서 생산되는 밀을 가지고 이 러시아 모든 국민들이 먹고 살아요. Тийм учраас Оросуудын хувьд болохоор Украинд хийж байгаа энэ тариалан энэ буудан үрээр амьдардаг байсан байгаа. 그런데 그 우크라이나 지역이 이제 가뭄이 들고 또 너무 추워가지고 농작물이 안 된 거예요. Тийм учраас Оросын хувьд болохоор хитрхи хүүтэн болж энэ газар тариалан эрхлэх энэ цаг хугацаа ч гэсэн үнэхээр хүрдэггүй их богино болсон байгаа. 그래서 먹을 것이 없는 거예요. Тийм учраас идэх зүйл байхгүй болсон. 그래서 이제 미국에 있는 유대인들이 그걸 알고 밀을 소련이죠. 러시아에 갖다 주고요. 그리고 자기 백성들을 빨리 내보내라고 한 거예요. Тийм учраас энэ мэдээг нь Америк талаас сонсоод бид нэр тариа будаа өгөх учраас энэ 유대чүүдийг бусааж явуулаа гэж 하나님이 놓으라고 했으니까 나와야 되잖아요. Тэгээ бурхан тэднийг гаргаж өгөө гэсэн юм чинь тэднийг гаргаж өгөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? 그리고 이스라엘 남쪽으로 내려가면 이디오피아가 있어요. Тэгээд Израилийн өмнө зүг рүү явах юм бол Этиоп гэж улс байгаа.
이디오피아에 또 유대인들이 많이 살고 있었어요. Энэ Этиоп улсад ч гэсэн 유대чүүд олон хүмүүс амьдарч байсан. 예, 그런데 거기도 돌아가지 못할 그런 상황이 된 거예요. Гэтэл тэр газар ч гэсэн бусаж явахын аргагүй тийм нөхцөл байдал үүссэн. 경찰서에 그 이렇게 사람들을 가두어 놓는 것처럼 이제 이스라엘 백성들을 그렇게 가두어 놓은 거예요. Яг ингээд цагдаагийн газар гэмт хэрэг хийсэн хүнийг шоронд хойрдог шиг Израилийн ард түмнийг тэгж хорж байсан. 예, 그러면 이제 보호자들이 그 백성들을 이게 데리고 온 거예요. Тэгхийн болоод батлан даагч нь хурж ирээд аваад явдаг шиг хамгаалсан байна. 그래서 이스라엘 백성들이요, 이제 프랑스에서 이렇게 준 비행기를 가지고 몰래 가가지고 이스라엘 백성들을 다 데리고 와요. Тийм учраас Франц талаас бэлдэж байгаа онгоцонд нуусаар суугаад тэдгэр хүмүүсийг Израиль руу буусаж авчирдаг байгаа. 예, 그래서 구류하지 말라 그랬잖아요. Тийм учраас бүү саатуудах тун гэсэн. 성경 말씀 그대로 이루어진 거예요. Энэ Библийн үгийн дагуу тэр чигтээ биелэгдсэн байгаа. 이 성경 말씀은요, 이게 한 단어 굉장히 정확하게 성취가 됩니다. Энэ Библиэр гарч байгаа нэг үг бүр үнэхээр тодорхой хэлсэн байдаг. 제가 성경을 배우면서 아주 깜짝 놀랐어요. Би энэ Библийг сурж байгаад үнэхээр их гайхсан. 굉장히 정확하게 하나님의 예언이 성취가 됐기 때문에 그래요. Үнэхээр тодорхой энэ бурхны зүгэнсэн зүгнэлд биелэгсэн учраас тэр байна. 그렇다면 우리 또한 죽음을 건너가면 하나님을 보기 싫어도 하나님 봐야 돼요. Тэгвэл үүнтэй адилхан бид нэр өгсөний дараагаар хичнээн бурхандаа уусахыг хүсэхгүй байсан ч гэсэн бурхны өмнө очих ёстой. 그런데 하나님에 대해서 아무런 관심도 없어요. Гэтэл бурханд вансан ямар ч анхаарал байхгүй байна. 우선 몸이 아프면 아이고 나는 몸이 아파가지고 나는 들을 수가 없어요. 이렇게 그러면서 미루는 사람도 있고요. Мэдээж ингээд биеийн өвснөөс болоод миний бие өвдөд байна. Би сонсож чадахгүй нэ гэдэг сонсох өдрөө хоошлуулад байдаг хүмүүс ч байдаг. 나는 일이 바빠서 못 듣겠어요. 이런 분들도 있죠. Би ажлаасаа болоод завгүй байна. сонсож чадахгүй нэ гэж хэлдэг хүмүүс байдаг тийм үү? 아무리 일이 바쁘고 건강이 안 좋아도요, 곧 언젠가는 누구든지 죽습니다. Тэгээд хичнээн завгүй хичнээн өвдөж байсан ч гэсэн тэдгээр хүмүүсүүд удахгүй үхэл гэдэг зүйлээ ирнэ. 하나님 만날 준비를 해야 돼요. Бурхандагаа уулзах битгэлээ хийх хэрэгтэй. 만약에요, 죽음으로써 모든 것이 끝난다면, Магадгүй үхлээр дамжуулаад бүх зүйл дуусна гэвэл, 죽음으로써 모든 고통이 끝난다면, энэ үхлээр дамжуулаад бүх өвдөлт маань дуусна гэвэл 이런 말씀 들을 이유가 없어요. энэ үгийг сонсох шаардлага бол байхгүй. 여러분, 죽음을 건너가면 영원한 고통이 기다리고 있다는 것을 기억해야 하셔야 Хүмүүсээ 돼요. үхлийн дараа мөнхөд зовох тэр өвдөлт байх газар байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 그래서 하나님은 이스라엘 역사를 통해서 우리에게 교훈 받도록 한 거예요. Тийм учраас Бурхан энэ Израильчуудаар дамжуулан биднэрт сургамж өгч байна. 하나님을 배척한 죄가 얼마나 큰 것인지를 우리에게 교훈해 준 겁니다. Бурханыг эсэргүүцэх энэ гим нүгэл ямар том бэ гэдгийг биднэрт сургамж болгож өгч байна. 성경에는요, 이스라엘 백성들이 날아서 돌아올 것이라고 예언했는데 그 예언이 성취가 됐죠. Библиэлд Израильчууд нисэж ирэх болно гэж дүгнсэн дүгнэлэн биелэгдсэн. 이사야 60장 8절 같이 읽겠습니다. Исая 68-ыг хамтаа уншийе. Үйл мэд үүрэндээ буцах тагтаанууд мэд нисэж буй тэд хэн бэ? 예, 날아오는 사람들이 누구냐는 거예요. Нисэж буй тэд хэн бэ гэж байна. 구름같이 비둘기 같이 날아온다는 거예요. Үйл мэд үүрэндээ буцах тагтаанууд мэд нисэж ирнэ гэж байна. 야, 2700년 전 말씀입니다. Энэ 2700 жилийн өмнөх үг байна. 여러분, 2700년 전이면 비행기 있어요, 없어요? Тэгвэл 2700 жилийн өмнө юм бол онгоц байгаа болоо байхгүй болоо? 예, 없습니다. 비행기는 1903년 12월 17일 Энэ онгоц гэдэг зүйл 1903 оны 11 сарын 17-нд 미국 사우스캐롤라이나 주
키티 하크라고 하는 해변에서요. 라이트 형제가 처음으로 12초 동안 36m가 나른 것이 최초의 비행 기록이에요. Америкийн Райтын ахын дүүс ах дүүс хоёроо дамжуулаад 11 секунд ниссэн онгоц байдаг байгаа. 그러니까 비행기는 지금부터 120여 년 전에 만들어졌다 그 말이에요. Тийм учраас онгоц гэдэг зүйлүүд одооноос 120 жилийн өмнө бий болсон байгаа. 2700년 전에는 비행기가 없기 때문에 구름같이 비둘기같이 날아온다고 기록하고 있는 거예요. 2700 жилийн өмнө онгоц байдгүй байсан учраас үүл мэд үүрэндээ буцах тагтаанууд мэд ирэх болно гэж дүгнсэн байна. 네, 동서남북 사방에서 돌아오죠. Одоо бүх талаас ирнэ гэсэн 이스라엘 백성들이요. Израилийн ард түмэн. 예, 이스라엘 백성들이 이렇게 계속 돌아옵니다. Энэ Израилийн ард түмэн байнгын буцаж явж байгаа. 이런 나라 정말 보셨어요? Тэгээ ийм улсыг үнэхээр харж байсан удаа байгаа юу? 근데 이 소리가 안 나죠? Энэ дуун яагаад гарахгүй байна? 이 소리가 나야 맞는데? 소리가 안 나네. 미국 밀과 바꾸는 유대인 이민세라고 되어 있습니다. 아메리칸 дээр тариа будаа 예, 그래서 옛 소련 러시아에서 이렇게 이제 이스라엘 백성들이 돌아오고요. Тэгээд энэ Оросоос 유대чүүд буцаж очдог. 그리고 이제 에티오피아에서도 돌아옵니다. 남쪽에. Тэгээд өмнө талаас Этиопиас 유대чүүд буцаж ирдэг. 이 이디오피아에 있는 유대인들은 3000년 만에 그 이스라엘 땅으로 들어가요. Энэ Этиопт байгаа 유대чүүд маань 3000 жилийн дараа өөрсдийнхөө нутг руугаа буцаж ирдэг. 이거 여러분 신기하지 않습니까? Энэ үнэхээр сонирхолтой биш байна уу? 아니 3000년 동안 그 에티오피아에서 살다가 어떻게 그 이스라엘 땅으로 들어가냐고요. 3000 жилийн хугацаанд тэр Этиопийн газар нутаг дээр амьдарч байгаад бусаж ирнэ гэдэг нь үнэхээр байж болох зүйл үү? 3000년 동안 조상 대대로 지금 에티오피아에서 살았어요. Энэ 3000 жилийн хугацаанд өвд ээжээсээ эхлээд тэр Этиоп гэдэг газар нутаг дээр амьдарч байсан. 그런데 이제 그 후손들이 이 3000년 만에 이스라엘 땅으로 들어갔다니까요. Гэтэл энэ өр өөдм нь 3000 жилийн дараа өөрсдийнхөө нутг руугаа босож ирж байгаа. 하나님이 말씀하셨잖아요. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Бурхан үгээ айлцсан, би үгээ хэлсэн түүнийгээ биелүүлэх болно гэсэн. 하나님이 말씀하시고 정확하게 이루시는 겁니다. Бурхан үгээ айлдаж түүнийгээ үнэхээр тодорхой биелүүлдэг нэгэн байгаа. 예, 그리고 이렇게 비행기로 이렇게 프랑스에서 이게 준 비행기를 가지고 가서요. Тийм учраас Франц улсад өгсөн тэр онгоцонд суугаад босож ирж байна. 예, 이스라엘 백성들을 다 이렇게 태우고 이스라엘 땅으로 다 갔어요. Израилийн ард түмэн бүгднийг суулгаад тэр нутг руугаа босдог байгаа. 에티오피아에서 살던 유대인들입니다. Энэ болохоор Этиоп гэдэг улсад амьдарч байсан 유대чүүд 이렇게 배를 타고 가고요. бас энэ усан онгоцонд суугаад явдаг байсан. 배를 타고 가든지 비행기를 타고 갑니다. Тэр онгоцонд суугаад явж байгаа энэ усан онгоцон дээр жигсэн суугаа явж байгаа. 버스 타고 기차 타고 가다가는 테러로 다 죽어요. Тэгээд машин юм уу эсвэл автобусанд суугаад явах юм бол энэ террористаас болоод үхэх болно. 그러니까 안전한 비행기나 배로 갈 수밖에 없어요. Тийм учраас аюулгүй онгоц болон тэр усан онгоцоор суугаад явах зүгээр аргагүй. 네, 이게 이스라엘의 총리들이 다 유대인들 보고 서쪽에 있는 유대인들 보고 다 돌아오라고 하는 겁니다. Тэгээ хойд зүгт байгаа тэр 유대чүүдийг энэ улсын ерөнхий сайдан дээр босож ирээрэй гэж хэлж байгаа. 예, 그래서 유럽에 있는 이 유대인들이 이게 또 돌아가요. Тэгээд Европт байгаа 유대чүүд гэсэн нутг руугаа буцдаг. 예, 이 네타냐후 지금 현재 그 이스라엘 총리죠. Одоо энэ одоогийн ерөнхий сайд Натаньяху байна. 예, 돌아오라고 합니다. 돌아오라고. Израиль руу босож ирэх түн гэж байна. 예, 그리고 이스라엘 백성들이 돌아올 때는요. 바다의 풍부와 열방의 재물을 다 가지고 돌아올 거라고 예언했어요. Израильчууд иргэн ирэх үед далайн баялаг үндэснүүдийн хөрөнгийг аваад ирэх болно гэж хэлсэн. 그런데 그 예언도 성취가 됩니다. Тэр зөвгөнсөн нь биелэгддэг байгаа. 네, 여기 이사야 60장 5절 같이 읽겠습니다. 이사야 65ыг хамтаа уншийе.
Чи харс сүрдэн гэрэлтэх бөгөөд далайн баялаг чинийх бож үнснүүдийн хөрөнгө чамд ирэх учир зүрхчин чичрэм баясан. 네. 여기 바다의 풍부가 돌아온다고 그랬죠. Энэ далайн эд баялаг босож чамд өгөгдөх болно гэсэн. 그리고 열방의 재물, 돈이 다 돌아올 거라는 거 이스라엘 백성들에게. Тэгээд сүрлээс бодоод үгүй болсон тэр эд хөрөнгөн гэсэн израильчуудад босоод ирэх болно гэж хэлсэн. 이스라엘에는요, 바다가 두 군데가 있어요, 두 군데. За Израилийн улсын хувьд хоёр далай байдаг байгаа. 하나는 사해 바다입니다. 죽음의 바다라고 그래요. Нэг нь болохоор сүнсэн тэнгис. 그런데 사실은 호수죠, 호수. 엄청나게 큽니다. Яг энэ зүйл нь үнэхээр нуур шиг их өргөн удам байдаг. 그런데 바닷물에 소금기, 이 소금기가 바닷물의 10배 정도예요. 10배. Гэтэл энд далайн ус нь болохоор давс байгаа. бүр 10 дахин их байдаг. 죽음의 바다라고만 생각을 했어요. Тийм учраас энэ чинь сүнсэн тэнгис юм байна гэж бодоод байсан. 그런데 이스라엘이 독립하고 난 뒤에요. 그 사해 바다에 있는 그걸 분석을 이렇게 이제 알아보니까 거기에 엄청나게 많은 광물질이 녹아 있다는 사실을 알게 됐어요. Тэгээд энэ түнсэн тэнгис гэж бодож байгаад түүний дараагаар ингээд судлаад үзсэн чинь асар их хэмжээний эд бодис эрдэнэс байсан юм байна гэдгийг олж илрүүлсэн. 이 소금기가 엄청나기 때문에요. 여기는 사람이 빠져도 안 가라앉아요. Тийм учраас энэ нь эрдэс баялгаар дүүрэн учраас хүн орлоо гэхэд живж өгөхгүй байгаа. 사람이 이렇게 떠버립니다. Тэгээд хүн гээд хөвөөд явдаг. 이렇게 떠서 여기서 이렇게 떠가지고 신문을 볼 수 있어요. Тэгээд хөвж явангаа ингээд сонин унших боломжтой. 예. 그런데 이 사해바다에서는요, 이 사해바다에는요, 그 핵무기를 만드는 우라늄, 핵물질까지도 이게 이제 들어 있어요. Тэгээд энэ түнсэн тэнгис дотор төмийн дэвсийг бий болох уран дотор нуугдсан байдаг. 그리고 핵전쟁이 난 후에 복구 물질도 여기에 들어 있습니다. Тэгээд одоо төмийн дэвсийг одоо төмийн дайм босны дараагаар дахин сэргээх хэмжээний тийм эрдэс баялаг энэ дотор орсон байдаг. 우라늄까지 캐낸다는 그런 신문 기사입니다. Тэгээд ураны хөдөл гаргаж ирж байгаа сонин байна. 이 사해바다가요, 영국, 미국, 프랑스의 그 보다 더 훨씬 더 가치가 많아요. Тэний Израилийн түнсэн тэнгис дотор Америкийн нэгдсэн улсууд Англи, Францын 3 улсыг нийлүүлсэн эд хөрөнгө үнэхээр их олон байгаа гэж хэлсэн. 그 다음에 또 하나 바다가 있는데요. За тэрний дараа нэг далаа. 그게 이제 지중해입니다. 지중해. Энэ газар дүндийн тэнгис. 이 지중해에요. 이 가스가 어마어마하게 매장되어 있다는 사실을 알게 됐어요. Тэр энэ газар дүндийн тэнгисэд энэ жог гэдэг компани асар хэмжээний нуус агуулгаж байна гэж хэлсэн. 그리고 이스라엘 땅에 석유가 사우디아라비아하고 맞먹는 엄청난 석유가 이스라엘 땅에 매장되어 있다는 사실이 지금부터 10여 년 전에 확인됐어요. Тэгээд энэ Арабын улсуудаас илүү газрын тоос их арвин байгаа гэдгийг олж илрүүлсэн. 그런데 이스라엘 사람들이요, 왜 다른 데는 이렇게 석유가 많이 나는데 왜 우리나라는 석유가 안 나지? 그리고 이제 궁금해했어요. 의문을 품었어요. Тэр Израилийн ард түмний хувьд өөр бусад улсуудаас энэ газрын тоос гарч байгаад манай энэ газар нутаг дээр яагаад газрын тоос гарахгүй байгаа юм болоо гэж их мэдхийг хүсэж байсан. 그러다가 어떤 사람이 성경을 읽다가 자기 나라 땅에 기름이 매장되어 있을 거라는 확신을 얻게 돼요. Тэгээд нэгэн хүн Библийг уншиж байгаад өөрийнх нь газар нутаг дээр асар хэмжээний газрын тоос нуугдсан байгаа гэдгийг олсон байгаа. 이스라엘 그 민족 가운데 야곱이 있죠. 야곱. За Израилийн ард түмэн дотор Яаков гэж хүн байгаа. 이 야곱이 아들들을 몇 명 낳냐면 12명을 낳아요. Тэгээ энэ Яаков хэдэн хүүхэд төрүүлдгийг мэдхүү 12 хүүхдийг төрүүлдэг. 그래서 이스라엘은
12지파로 이루어져 있어요. Тийм учраас Израиль гэдэг улс 12 овог үүсдэг байгаа. 그리고 그 12지파에게 이스라엘 땅을 12개로 나누어서 나눠줬죠. Тийм учраас 12 тэр овогт тэр газар нутг нь 12 хуваагддаг байгаа. 그런데 성경을 읽다 보니까 아셀 지파가 있어요. 아셀 지파. Тэгэхээр Библийг уншиж байгаад 그 아셀 지파가 살고 있는 그 땅에 대해서 하나님이 말씀을 해주셨거든요. 아사노의 овог байгаа. Тэр 아사노의 овогт нэг газрын талаар хэлж өгдөг. 그런데 거기에 이 기름짐에서 이게 뜬다라는 내용이 있어요. Тэр тэнжэнээс уншаад үзэх юм бол тосыг гаргаж авна гэсэн тийм агуулга гардаг байгаа. 그래서 틀림없이 이 아셀 지파의 땅에 기름이 날 것이다 생각하고 이제 어때요? 확인을 해본 거예요. Тийм учраас энэ овогт энэ үгийг хэлсэн учраас тэр газрыг ухаж үзсэн байгаа. 예, 그래 이스라엘 북쪽에 이제 아셀 지파가 있는데요. 이스라엘은 хойд хэсэг энэ овог байдаг. 바로 그곳에 엄청나게 많은 기름이 매장돼 있음을 확인한 거예요. Тэгээд тэр газарт нь асар хэмжээний газрын тоос нуугсан байсан байна гэдгийг олж илрүүлдэг. 예, 가스뿐만 아니고요. Тэгээд үгээ зогсохгүй. 예, 바로 이제 이곳입니다. 이곳에 그 석유가 아주 엄청나게 많이 매장돼 있습니다. Энэ газарт газрын тоос их хэмжээгээр агуулгадж байгаа. 예, 그래서 이스라엘이 다시 독립하고 회복될 것이다라고 하는 예언도 하나님께서 정확하게 이루신 겁니다. Тийм учраас Бурхан энэ газар нь дахин сэргийх болно гэдгийг үнэхээр тодорхой хийсэн байна. 그런데 이스라엘이 이제 독립하고 회복이 되면요, 그때가 끝이라고 하나님이 말씀하시는 겁니다. Тэр Бурхан энэ Израиль гэдэг улсад төгсгөлийн үед тэр зөвгөнсөн биелэгдээ дахин сэргэх юм бол энэ ертөнцийн төгсгөл болно гэж хэлсэн. 우리는 마지막 시대에 살고 있는 것이 틀림없습니다. Бид нар энэ төгсгөлийн үед амьдарч байгаа нь гарцаагүй байна. 하나님께서요, 이 종말을 미리 말씀해 주셨어요. Бурхан эцсийн өдрүүдийг ууршлаад хийж өгсөн. 인류 역사의 종말을 미리 말씀해 주셨습니다. Хүн төрлөختний эцэс төгсгөлийг нь ууршлаад хийж өгсөн байгаа. 이스라엘 역사의 종말도 미리 말씀해 주셨어요. 이스라엘인 тэр сүрлийг ч гэсэн ууршлаад хийсэн. 그리고 저와 여러분들의 종말도 미리 말씀해 주셨습니다. Тэгээд миний болон та бүхний тэр сүрлийг ч гэсэн ууршлаад хийж өгсөн байгаа. 왜 하나님께서 종말을 미리 말씀해 주셨을까요? Бурхан тэгвэл яагаад энэ эцэс төгсгөлийг нь ууршлаад хийж өгсөн юм бол? 네, 박수 좀 치고 또 계속 공부하겠습니다. Тэгээд хамтаа надаг таашаа тэрний дараагаар энэ сүрдийн 주먹박수 치겠습니다. 주먹박수. бүгд атхаад 주먹박수. 자, 주먹박수. 자, 손가락 박수 치겠습니다. 손가락 박수. 자, өндөөр ташаарай. 손목 박수 치겠습니다. 손목 박수. 자, 손등 박수 치겠습니다. 손등. 자, 누구 다 들어가. 자, 반대편입니다. 반대편. 자, 이슬 다장. 자, 손을 쫙 펴서요. 또 20초 동안 치겠습니다. 자, 하름 승구다 함구치를 아다다시야. 시작. 이제. 네, 빨리 쳐보세요. 빨리. 자, 이제 허르tum 두거래. 빨리. 자, 어깨 좀 돌려보세요. 어깨 좀 돌려보시고. 자, 뒤로도 돌려보시고. 네, 뒤로도 돌려보시고. 예. 앞으로 뒤로도. 예.
자, 계속해서 공부하도록 하겠습니다. За өөрчлөлтөд сурцгаая. 자, 종말을 하나님이 미리 말씀해 주셨는데 왜 하나님이 종말을 미리 말씀해 주셨는지 하나님이 말씀해 주셨어요. За бурхан энэ сүрлийг урьдчилаад хийж өгсөн. Энэ яагаад урьдчилаад хийж өгсөн бэ гэдэг шалтгааныг хийж өгсөн. 자, 이사야서 46장 9절 10절 같이 읽겠습니다. Исая 46-гийн 9-10-ыг хамтаа уншийе. Учир нь би бурхан өөр байхгүй. Би бурхан надтай ижил үгүй учраас өн өрдийн эртний зүйлсийг санахтун. Зориг минь хэрэгжин би тааламжиж бүхнээ гүйцэтгэн гэж айлдсан. Би эхлээс ахуйн төгсгөлийг хийгдэггүй байгаач өн эртнээс мэдүүлсэн. 자, 지금까지 배웠던 내용들을 좀 한번 기억 한번 해보세요. За өдөрт сурсан агуулгуудаа буцаад нэг санаад үзээрэй. 지금까지 많은 증거들을 보여드렸어요. За өдөрт маш олон баталгаануудыг харуулж өгсөн. 하나님이 하신 일들을 미리 다 보여드렸죠. За бурхны хийсэн ажлуудыг та бүхэнд харуулсан байгаа. 하나님은 여러 가지 많은 증거들을 통해서 다른 이는 없다. Бурхан олон төрлийн баталгаануудыг харуулдаад үүнээс өөр байхгүй маа гэдгийг хэлсэн. 나 외에 창조주는 없다. Надаас өөр бүтээгч нэгэн гэж байхгүй гэж байна. 나 같은 이가 없다. Надтай адилхан нэгэн байхгүй гэсэн. 나는 하나님이다. Би бол бурхан. 이렇게 얘기하시면서 내가 종말을 처음부터 말했다고 얘기합니다. Тэгж хэлэнгээ би эхлээс агуулan төгсгөлийг нь хэлсэн гэж хэлсэн. 그리고 그걸 하나님께서 그대로 이루신다고 말씀하십니다. Тэгээд бурхан үүнийг тэр жигтэн биелүүлэх болно гэдгийг айлтсан. 또 이사야 48장 3절도 같이 읽겠습니다. Исая 48-ийн 3-ыг ч гэсэн хамтаа уншийе. Би өн эртний юмсыг эхнээс тунхлан амнаасаа гаргаснаа би зарласан бөгөөд гинэд үйлдэхэд тэдгээр нь биелсэн. 네, 하나님께서 미리 말씀하시고 그리고 그걸 호련히 갑자기 이루었다고 말씀하시죠. Бурхан үгээ айлдаад түүнийг гинэд үйлдэж биелүүлдэг гэж байна. 자, 왜 종말을 미리 말씀하셨느냐? Энэ сүрлийг яагаад хэлсэн бэ гэвэл 요한복음 14장 29절 같이 읽겠습니다. Иохан 14:29-ыг хамтаа уншийе. Болох үед нь та нарыг илтгүүлэхийн тулд болохоос нь өмнө үүнийг та нарт би одоо хэллээ. 예, 하나님이요. 미리 이렇게 말씀하신 것은 이제 하나님이 말씀하신 대로 이루어지면 하나님이 계시는구나라고 믿게 하려고요. 믿게 하려고. Бурхан урьдчил айлдаад энэ зүйлээ биелүүлсний дараагаар түүнийг хараад итгүүлэхийн тулд хийсэн байгаа. 또 요한복음 13장 19절에도 똑같은 말씀이 있습니다. Иохан 13:19-д гэсэн яг адилхан үгийг хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншийе. Үүнийг биелгээс өмнө би одооноос та нарт ярьж байна. Энэ нь биелэх үед би байгаа гэдгийг та нарыг итгүүлэхийн тулд билээ. 어떤 일이 이루어지기 전에 미리 말했다는 거예요. Ямар нэгэн зүйл бий болохоос өмнө урьдчилаад хийж өгч байна. 왜냐, 이제 그 하신 말씀이 그대로 이루어질 때 하나님이 계시다는 것을 믿게 하려고요. Яагаад вэ гэвэл тэр айлсан үг нь тэр жигтэй биелэгдэх үед түүнийг хараад итгүүлэхийн тулд байгаа. 그런데 사람들은 많은 증거를 보고도 믿으려고를 안 해요. Гэтэл маш олон хүмүүс олон баталгааг хараад байгаа мөртлөө итгэхгүй байх гэж оролддог байгаа. 여기 요한복음 3장 11절에 보면요. Иохан 3:11-ээс харах юм бол 예수님께서 하신 말씀인데요. энэ Есүс бодтоор айлсан үг байна. 예수님이 안 것을 말하고 본 것을 너희들한테 전한다. Тэгээд бид мэднэ ярьж мэддэг зүйлээ та нарт тунхалж байна гэсэн. 알고 있고 본 것을 너희들에게 전해도 너희가 우리 증거를 받지 않는구나 이렇게 얘기했죠. Харсан зүйлээ мэдсэн зүйлээ та нарт гэрчиж ярьж байхад та нар харсан мөлөө итгэхгүй байна гэж хэлсэн. 예수님이 참 답답했어요. Тэгээд Есүс үнэхээр бачимдсан байгаа. 너무나 분명한 증거들을 보여주는데도 안 믿는다는 거예요.
Үнэхээр тодорхой бодит тэр баталгаануудыг харуулаад байхад итгэхгүй гэж байна. 예수님은요 너무 답답했어요. Есүс үнэхээр бачимдсан. 그래서 이렇게 얘기한 거예요. Тийм учраас ингэж хэлсэн байна. 32절 같이 읽겠습니다. За 12-ыг хамтаа уншийе. Хэрвээ би чамд газрын юмсыг ярихад чи итгэхгүй бол тэнгэрийн юмсыг би ярил чи яаж итгэх юм бэ? 내가 땅에 있는 일을 말해도 너희가 믿지 않는데 하늘 일을 말하면 너희가 어찌 믿겠느냐 이렇게 얘기한 거예요. Би газар дээр болж байгаа юмыг ярьж байхад тэнгэрийн юм итгэхгүй байхад тэнгэрийн юмсыг ярил та нар яаж итгэх юм бэ гэж хэлж байна. 땅에서 일어난 눈으로 확인할 수 있는 증거들도 안 믿는데 하늘나라 이야기하면 너희들이 믿겠느냐 이 얘기입니다. Тэр газрын юмос нүдээр харж бол шалгах боломжтой юмыг харсаар байгаа мөртлөө яагаад итгэхгүй байна гэж хэлж байна. 하나님께서요 우리에게 눈으로 보이는 이런 증거들을 말씀하신 것은 보이지 않는 영원한 세상이 있다는 것을 알려주시려고 우리가 눈으로 확인할 수 있는 증거들을 주신 거예요. Энэ газар дээр харж болох баталгаануудыг олон үлдээсэн шалтгаан нь мөнхийн уусас байгаа юмаа гэдгийг итгүүлэхийн тулд байгаа. 그러니까 하나님께서 우리가 눈으로 확인해 볼 수 있는 이런 증거를 주신 것은 보이지 않는 영원한 천국도 있고 지옥도 있다. 하나님은 계신다. 그걸 알려주시려고요. Энэ харагдаж байгаа баталгаануудаар дамжуулаад харагдахгүй газрын мөнхийн уусас бурхан амьд оршин байгаа юмаа гэдгийг харуулж итгүүлэхийн тулд байгаа. 이사야 42장 20절 같이 읽겠습니다. Исая 42-ын 20-ыг хамтаа уншийе. Жи үдсэн олон юмыг үдсэн боловч анзаараагүй. Жигчин нээлттэй байсан авч юугч сонсоогүй. 사람들은 많은 것을 이게 보기는 하는데 이게 증거들을 보는데도 증거들을 보면서도 별로 관심이 없다 그 말이에요. Хүмүүс олон зүйлийг хардаг боловч олон баталгаануудыг хараад байгаа мөртлөө итгэдэггүй байгаа. 그리고 또 좀 관심 있는 분들은 여기 와서 이렇게 말씀을 딱 듣다 보면 아, 이 성경이 정말 사실이구나. 그건 알아요. 그래 선열하다 хурж ирээд ингээд сонсоод үзэх юм бодод энэ чинь баталгаа нь үнэн юм байна гэж мэдээд итгэж чаддаг байгаа. 이 성경이 사실이고 하나님 말씀대로 이루어지는구나. 그건 알아요. Библиэд үнэн юм байна. Бурхан айлсан үгийнхэн дагуу биелүүлдэг юм байна гэдгийг бол мэднэ. 귀가 박다 그 말이에요. 귀가 박다. Энэ жихэн үдсэн гэж байна. 들어보면 안다는 거예요. За сонсоод үдэх юм болоод мэднэ гэж байна. 하나님이 계신다는 것도 알고 성경이 사실인 것도 안다는 거예요. Бурхан амьд оршин байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой. Энэ Библиэд үнэн юм байна гэдгийг мэдэх боломжтой гэдгийг хэлж байна. 그런데 듣지는 않는다는 거예요. Гэтэл үн дээр сонсохгүй байна гэж байна. 듣는다는 것은 순종한다는 뜻이에요. Энэ сонсохгүй байна гэдэг чинь дуулуургүй байгаагийн шинж байна. 그러니까 구원 받기는 싫어한다 이런 뜻이에요. 구원 받기는 싫어한다. Авралыг авахыг хүсэхгүй байна гэдгийг хэлж байна. 보세요. 이 종말을 처음부터 고했다고 그랬죠. 자, 이 독수리가 эхлээс нь хөл айлтсан. 하나님은 인류의 역사의 종말도 말씀해 주셨고요. Бурхан хүн төрлөختний 독수리г хөлөд хэлсэн. 이스라엘 역사의 종말도 말씀해 주셨고. 이스라엘인 түүхийн 독수리г ч гэсэн хэлж өгсөн. 개인의 종말도 얘기해 주셨어요. хувь хүний 독수리г ч гэсэн хэлж өгсөн байгаа. 나의 종말. миний 독수리. 가장 중요한 것은 나의 종말이에요. хамгийн чухал нь миний төгсгөл ямар байх вэ гэдэг нь чухал байна. 내가 죽고 나면 어떻게 될 거냐 그거 미리 하나님이 기록해 놨잖아요. Би өгөхөд надад юу тохиолдох вэ гэдгийг Бурхан урьдчилаад бэлдсэн байна. 우리가 언젠가는 죽는데 죽고 난 뒤에는 죄에 대한 심판이 있다 그랬어요. Бид нар хэдэн нэгэн цагт өөхөх болно. Өөхлийн дараагаар энэ гим нүглийн төлөөс байгаа гэдгийг хэлсэн. 그리고 죄에 대한 심판을 받고 영원한 지옥에 간다라고 미리 내 개인의 종말을 하나님이 말씀해 놓으셨다 그 말이에요. Тэр гим нүглээс болоод шүүлтэн дороод мөнхийн там руу орох болно гэдгийг хэлсэн байна. 여러분들 죽고 난 다음에 확인하실 거예요?
Та бүхэн өгсний дараа үүнийг шалгамаар байна уу? 죽고 난 다음에 확인하면 지옥입니다. 영원한 지옥. Өгснийхаа дараа шалгаж үзэх юм бол там руу орох болно. 세상 마지막 징조들이 이 성경 속에 기록되어 있습니다. Эдгээр төгсгөлийн шин тэмдгүүдийн талаар энэ Библи дотор бичсэн байгаа. 예수님이 곧 다시 재림한다는 가장 확실한 증거는 이스라엘의 독립과 회복입니다. Есүс энэ төгсгөлийн үед дахин ирэх болно гэсэн энэ зүйл нь би урдахгүй ойрхон байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой баттай баталгаа нь болохоор Израилийн тусгаар тогтнол дахин сэргэлт байна. 그리고 예수님이 말씀해 주신 마지막 징조도 성경에 기록되어 있습니다. Тэгээд Есүсийн айлцсан төгсгөлийн үед бодох шин тэмдгүүдийн талаар энэ Библи дотор бичсэн байна. 그리고 세상이 이제 사랑이 식어질 거라고 말씀하고 있습니다. 마지막 때. Тэгээд энэ дэлхийн төгсгөл хийдэг хайр гэдэг зүйл хөрөх болно гэж хэлсэн. 그리고 지구가 점점 낡아져요. 오염돼 가지고요. Тэгээд энэ ертөнцийн баг багаар хуучрах болно. халдвар зөвчин нэмэгдэх болно гэсэн. 그리고 유럽이 하나가 되고 이제 세계가 하나가 됩니다. Тэгээд Европын холбоо энэ ертөнц нэг болно гэж байна. 그리고 그 유럽에서 그리스도를 대적하는 적그리스도가 등장을 해요. Тэгээд тэнд Христийг эсэргүүцэх антихрист гарч ирнэ гэж байна. 그리고 그 적그리스도가 여러분들에게 이제 오른손에나 이마에 666 표를 받게 할 겁니다. Тэр хуурамч Христ хүмүүсийн баруун гар болон дугуйн дээр нь тэмдэг тавиулах болно гэсэн. 그리고 그 표를 가지고 팔고 사고 해요. Тэгээд тэр тэмдгээр худалдан авах болно. 여러분 이건 조금 생각을 꼭 해보셔야 해요. Та бүхэн энийг нэг сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 여러분 1900년 전에 오른손에나 이마에 표를 받고 그 표를 가지고 매매, 팔고 사고를 한다라고 성경은 이미 기록되어 있어요. Библиэлд 1900 жилийн өмнө хүм баруун болон дугуйн дээр тэмдэг аваад худалдан авах болно гэж зүгэнсэн байна. 모든 것은 다 준비되어 있습니다. Бүх зүйл нь бол бэлэн болчихсон. 그리고 이 세상 마지막 전쟁이 종말을 고하는 전쟁, 마지막 전쟁이 성경에 기록되어 있어요. Тэгээд энэ ертөнцийн төгсгөлийн сүрлийн талаар Библиэлд бичсэн байгаа. 그 전쟁은 전 인류가 멸망하는 핵전쟁이라고 성경은 기록하고 있습니다. Тэр дайн нь болохоор дэлхийд даяар устж өгөө болох сүмийн дайныг хэлж байна. 여러분 이런 책 보셨어요? За та бүхэн ийм зүйлсийг харж байсан удаа байгаа юу? Ийм номыг харж байсан удаа байгаа юу? 인류 역사의 마지막 전쟁이 성경에 기록되어 있다 그 말입니다. Хүн төрлөختний төгсгөл энэ Библи дотор бичигдсэн байна. 그 전쟁은 총 칼로 싸우는 전쟁이 아니고요. Гэтэл тэр дайн одоогоор сэлэм жад бариад дайдах дайн биш байна. 핵전쟁이라고 성경은 얘기하고 있습니다. Библиэлд сүмийн дайн болно гэдгийг Библиэлд хэлсэн. 여러분 화약이 없던 시대에 핵전쟁에 대한 내용이 기록되어 있다니까요. Тэгтэл яг тэр дээр үед болохоор сүмийн дайн болох болно гэдгийг илэрхийлж хэлсэн байна. 생각을 꼭 하시면서 들으셔야 돼요. Тийм учраас сайн бодонгоо сонсох хэрэгтэй. 이건 굉장히 놀라운 기록입니다. Энэ бол үнэхээр гайхалтай бичигдсэн бичээс байна. 그 증거를 이제 하나씩 좀 한번 확인 한번 해보겠습니다. Одоо тэр баталгааг нэг нэгээр бүгдээрээ шалгаж үзэн. 이 성경에는 인류의 역사에 대한 그 내용이 다 기록되어 있어요. Энэ Библи дотор хүн төрлөختний түүх үнэхээр тодорхой нэг нэгээр бичигдсэн байгаа. 자, 이스라엘이요. 이렇게 아니죠. 예수님이 이제 구원받은 그리스도인들을 데리러 오십니다. Тэгээд Есүс авралыг авсан Христ итгэж хүмүүсийг авахаар дахин ирнэ. 그런데 예수님이 다시 오시기 직전에 일어날 징조가 있어요. Тэгтэл Есүсийг дахин ирэхээс өмнө бий болох шин тэмдгүүд байгаа. 가장 확실한 증거는 이스라엘의 독립과 회복입니다. Хамгийн тодорхой тэр шин тэмдэг нь болохоор Израилийн дахин сэргэлт тусгаар тогтнол байгаа. 그리고 예수님 오시기 직전에 이제 예수님이 말씀해 주신 마지막 징조가 있어요. Тэгээд яг Есүсийг ирэхээс өмнө юу болох вэ? Тэр шин тэмдэг нь ямар зүйл байх вэ гэдгийг бичсэн байдаг. 어느 날 갑자기 예수님이 오시면
구원받은 사람들은 갑자기 사라집니다. нэгэн өдөр Есүс гинт ирэх юм бол авралыг авсан хүмүүс ч гэсэн гинт алга болно. 그리고 구원받지 못한 사람은 이 지상에 남게 돼요. Тэгээд авралыг авч чадаагүй хүмүүсийн хувьд бол энэ ертөнцийн дээр үлдэнэ. 그리고 7년이라고 하는 기간이 성경 속에 기록이 되어 있습니다. Тэгээд энэ Библи дотор 7 жил гэдэг хугацаа бичигдсэн байдаг. 7년 기간 동안 전 3년 반은요. 전 3년 반 7 жилийн хугацааны 3.5 жил нь 거짓 평화가 옵니다. за хуурамч амар тайван бий болно. 그리고 이 기간 동안에 이스라엘의 제3성전이 건축이 돼요. Тэгээд энэ хугацаанд Израильд 3 дахь том ариун өргөө баригдах болно. 그리고 전 3년 반 중간에 오른손이나 이마에 표를 용용용 표를 받습니다. Тэгээд энэ 3.5 жилийн дунд хэсгээр 6 гэсэн тэмдгийг авна. 그리고 후 3년 반은 하나님께서요. 이제 하나님을 끝까지 믿지 않는 하나님을 대적한 사람들에게 그 심판을 합니다. 심판. Тэгээд үлдсэн 3.5 жилд нь энэ бурханд итгээгүй бурханыг эзэргүүцэн хүмүүсэд завлам байх болно. 그리고 7년 환란 끝에 예수님이 공중 재림했다가 다시 지상 재림을 합니다. Тэгээд Есүс дахин ирсний дараагаар энэ 7 жилийн зовлон яг дуусахын эцэдээр Есүс дахин ирэх болно. 예수님이 지상 재림하기 직전에 마지막 핵전쟁이 일어납니다. Тэгээд Есүс дахин ирэлтийн өмнө энэ дэлхийг хамаарсан сүмийн дайн болгоод. 그리고 핵전쟁이 끝난 뒤에 예수님이 지상 재림하고요. Тэгээд энэ сүмийн дайн дуусны дараагаар Есүс дахин ирэх болно. 그리고 천년 왕국이 있습니다. Тэгээд тэрний дараагаар 1000 жилийн хаанчлал байгаа. 천년 왕국 끝에 마지막 하나님의 심판이 있습니다. Тэгээд 1000 жилийн хаанчлалын төгсгөлд сүүлчийн шүүлт байх болно. 구원받은 사람들은 영원한 천국에 갑니다. авралыг авсан хүмүүсийн хувьд мөнхийн деважинд очино. 몸과 영혼이 함께 천국에 가요. Энэ бие болон сүнс нь деважинд руу хамт очих болно. 근데 몸이 이런 몸이 아니에요. ингээд энэ бие нь бол бидний харагдаж байгаа энэ бие бол биш. 전혀 다른 신령한 몸으로 변화돼서 영원한 천국에 갑니다. Тэс өөр сүнслэг биеэр өөрчлөгдөд мөнхийн деважинд руу орох болно. 그런데 지옥은요. Гэтэл тамийн хувьд 몸도 가지만 영혼도 함께 영혼과 몸이 함께 지옥에 갑니다. Энэ бие нь явж байгаа ч энэ сүнс нь ч гэсэн хамт явах болно. 그래서 영원히 고통을 받게 돼요. Тийм учраас мөнхийн зовлон амсах болно. 한번 확인 한번 해보죠. За нэг чалгацгаая. 자, 이스라엘은 독립하고 회복했어요, 안 했어요? За Израиль тусгаар цогтноод дахин сэргсэн үү сэргээгүй юу? 했어요. 지금 이스라엘은요. 독립해가지고 지금 잘 살고 있습니다. Тийм учраас Израилийн хувьд тусгаар цогтноод одоо үнэхээр сайн амьдарч байгаа. 그런데 아직 이스라엘이 다 회복되지는 않았어요. Гэтэл Израилийн тэр улсад хараахан бүгд бүтэн сэргээгүй байгаа. 이스라엘 지도가 이런 식으로 돼 있죠. 자, 이스라엘은 газар нутаг ийм хэлбэртэй. 그런데 지금 현재 이쪽 지중해 쪽에 이쪽에 가자 지구가 있습니다. Гэтэл яг газар дундын тэнгис энэ хэсэг дээр Газ байна. 여기가 하마스가 지금 통치하고 있죠. яг энэ газарт 하마스 байдаг байгаа. 그런데 얼마 전에 이스라엘에서 여기 아주 거의 절멸시켰어요. Тэгээд хэсэг хугацааны өмнө Израильчууд энэ хэсгийг их хэмжээний хохирлыг учруулсан байгаа. 그리고 이제 요르단강 이쪽 동쪽에 요르단 서안 또 여기에 팔레스타인 살고 있습니다. Тэгээд энэ Израилийн энэ хэсэг Йордан тал дээр Палестин хүмүүс амьдарч байгаа. 지금 여기도 지금 이제 이스라엘 백성들은 여기까지 다 자기 땅이라고 지금 찾아가고 있어요. Тэгээд Израилийн ард түмний хувьд энэ үйлдэл бидний газар нутгаа гэж андуураад явж байгаа. 아직도 분쟁이 아주 심합니다. Тэгээд хараахан тэр дайн болохоор дуусаагүй. 예, 그래서 마태복음 24장 32절부터 보면은요. Матай 24-ийн 32-аас харах юм бол 이 무화과 나무 비유를 배우라고 말씀합니다. энэ инжир модны сургаалаас суралцгаа гэсэн байна. 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. 인жирийн мод болохоор Израилийг бэлэгддэг мод байна. 그런데 그 무화과 나무가 가지가 연해지고 잎사귀가 나면 여름이 가깝다는 거예요. 인жирийн мод мөчрө хэдийнэ зөөдөж навцаад идэхэд 100 ойрцсон гэдгийг хэлж байна. 이스라엘의 추수 때는 여름입니다.
За Израилийн болохоор Израилийн одоо ногоорж ургадаг итэр нь энэ 100 байгаа. 아마 여기 몽골도 추수 때가 여름 아니에요? 여름? 추수. 열매를 거두어들이는. Энэ Израиль улсын хувьд болохоор гадар тариалангаа хураах үе нь болохоор 100 байдаг. Гэтэл манай Монголын хувьд энэ гадар тариалангаа хураах үе нь хизээ вүлээ? 가을입니다. 가을. 가을이에요? 아, 몽골은 가을이구나. 자, 몽골의 хувьд болохоор 이스라엘은 이스라엘은 여름이에요, 여름. 이스라엘의 хувьд болохоор 100 байна. 이 이스라엘은 밀과 보리 농사를 합니다. Тэгээд Израилийн үндэстэн болохоор улаан буудаагаар амьдардаг. 그러니까 여름에 그 곡식을 다 거두어 드려요. Тийм учраас 100 болонгууд тэр гадрынхаа бүхэл тариалангуудаа хураадаг байгаа. 그러면 끝이 납니다. 그러면 끝이 나요. 그래서 이스라엘이 독립하면 이제 마지막 끝이다 그런 뜻입니다. Энэ үг нь болохоор Израиль тусгаар тогтнох юм бол төгсгөлөө гэдгийг хэлж байна. 그러니까 33절에 보면 이스라엘이 독립하고 회복되는 것을 본다면 그때가 예수님 오실 때다 그런 뜻입니다. Тэгээд 33-аас харах юм бол энэ Израиль тусгаар тогтнохыг нь харах юм бол Есүсийн ирэх үе нь үнэхээр ойрцсон гэдгийг хэлсэн байна. 이스라엘이 독립하고 회복되는 것을 본 사람들이 다 죽기 전에 예수님이 오시겠다는 거예요. Израилийн ард түмэн энэ тусгаар тогтносон хүмүүс тусгаар тогтнож байгааг харсан хүмүүс бүгд үхэхээс өмнө ирэх болно гэж хэлсэн байна. 지금 우리 시대입니다. 우리 시대. Яг одоо бидний энэ үеийг хэлж байна. 35절 같이 읽겠습니다. 35-ыг хамтаа уншийе. Тэнгэр газар өнгөрөн одож миний үгс үгүй болохгүй. 하나님은 말씀하시면 반드시 성취하십니다. Бурхан үгээ айлдах юм бол тэр үгээ заавал биелэгддэг байгаа. 그리고 예수님이 말씀해 주신 마지막 징조가 있죠. Тэгээд Есүсийн айлсан төгсгөлийн шин тэмдэг байна. 예수님의 제자들이요 예수님께 물었습니다. 예수는 샤문으로 예수에서 асуусан. 이 세상 끝에 어떤 일이 있겠습니까?라고 물었어요. 우인 төгсгөл ямар шин тэмдэг байх вэ гэж хэлсэн байна. 그랬더니 5절에 보니까 тэгээд 5 дээрээс харах юм бол 내가 예수다, 내가 하나님이다 이런 사람들이 나타난다는 거예요. 비 예수스, 비 бурхан гэж хэлэх хүмүүс гарч ирнэ гэж байна. 그러면 속지 말라는 거예요. Тэгээд түүнд хуурдагдаж болохгүй гэж хэлсэн. 누가복음 21장에도 똑같은 내용이 기록돼 있어요. Луг 21-р бүлэг дэжсэн яг адилхан утгатай үг бичигдсэн. 그런데 이게 우리나라 한국에만도요. 이 내가 하나님이다, 내가 예수다 이런 사람들이 굉장히 많아요. Гэтэл Солонгос улсад жигсэн би бурхан би Есүс гэж хэлж байгаа хүн үнэхээр олон байдаг. 그런데 이건 우리나라뿐만 아니고요. 전 세계적으로 자기가 하나님이라고 자기가 예수라고 하는 사람들이 굉장히 많습니다. Тэгээд Солонгос улсаар зогсохгүй өөр бусад улсууд жигсэн би Есүс би бол бурхан гэж хэлж байгаа хүмүүс олон байдаг байгаа. 다 사람이잖아요. 사람. Энэ чинь бүгдөө хүн шүү дээ. 근데 자기들이 하나님이라고 하는 거예요. Гэтэл өөрсдөө бурхан гэж ярьж байгаа. 굉장히 많아요. үнэхээр олон байдаг. 외국에는 더 많아요. 외국에. Тэр Америкч бүр ч олон байдаг байгаа. 영국, 미국 막 외국에 더 많아요. Америк болон Англи гэсэн бүр ч илүү олон байдаг. 어떤 사람은 막 자기가 예수 동생이라고 그래요. Зарим хүн нь би бол Есүсийн дүү гэж ярьж байгаа. 그리고 또 난리 전쟁이 분쟁과 전쟁이 많을 거다 마지막 때에. Тэгээд төгсгөлийн үед дайн болон дайн их олон байх болно гэж хэлсэн. 누가복음 21장에도 똑같은 내용이 있습니다. Луг 21-р бүлэг дээр ч гэсэн яг адилхан үгийг бичсэн. 그런데 지금 지구촌이요. 이 지구촌에 전쟁 없는 날이 없어요. Гэтэл энэ ертөнцийн одоо дайнаас өөр одоо чимээ сонсогдохгүй байгаа. 전쟁 없는 날이 없고 2차 세계 대전 이후에 이 피 흘리는 전쟁이 가장 많았어요. Дайнгүй өдөр гэж байхгүй байгаа. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар цус улсын энэ дайн зогсоогүй явж ил байна. 그리고 곳곳에 굶어 죽는 사람들이 많다는 겁니다. Тэгээд энэ тэндгүй өсөж өгөх хүмүүс олон байна гэж байна. 누가복음 21장에도 마찬가지입니다. Луг 21-р бүлэг дээр ч гэсэн ялгаагүй адилхан гарч байна. 그런데 굶어 죽어가는 사람들이 굉장히 많습니다. Энэ өсөж өгч байгаа хүмүүс үнэхээр олон байна. 여러분 미국이 잘 살거든요. 미국이. хүмүүс Америкт үнэхээр сайн амьдардаг улс тийм үү? 미국이 잘 사는데요. 5천만 명이 굶주리고 있어요. Гэтэл
энэ Америкт сайн амьдарч байгаа ч гэсэн 35,000 хүн өвсөж өгч байна. 뭐 이 아프리카는 말할 것도 없고요. Тэр Африк гэдэг улсад ч гэсэн 여기 독수리가요. 여기 이제 죽으면 뜯어 먹으려고 여기 기다리고 있잖아요. энэ тас шувуу энэ хүүхдийг өгөхийг хүлээж байна. 북한도 이 미국은 이건 오래된 신문이었고요. Энэ их олон жилийн өмнөх сонин 2009년도 이 뉴스 우리나라 뉴스예요. 미국 오바마 대통령 때요. 오바마 대통령 때 5천만 명이 굶주린다는 사실이 확인됐어요. тэгээд 2009 онд манай Солонгосын телевизээр 5,000 хүн өсөж өгсөн гэсэн тэр бичлэг гардаг байгаа. 근데 왜 이게 소리가 안 들리죠? Дуун яагаад гарахгүй байна? 아까 처음에 들렸는데. Одоо анх дуун ажиллаж байсан. 소리가 안 들려요. 그리고 5천만 명이 굶주리고요. Тэгээд 5,000 хүн өсөж өгдөг байгаа. 전 세계적으로 5초에 한 명씩 굶어 죽고 있어요. Дэлхийд даяар 5 секундэд хүн өсөж өгч байна. 여러분들은 너무 많이 먹어가지고 막 배 터져 죽겠다고 그러죠. Та бүхний хувьд их хоол идснээс болоод гидсэл маань хагарах нэ гэж ярьдаг тийм үү? 이 SBS 우리나라 SBS 뉴스인데요. 저 뒤에 이제 보면 가운데 앉아 있는 분이요. 우리나라야 유엔 사무총장이었던 반기문 유엔 사무총장이 있습니다. За энд зургнаас харах юм бол голд нь яг сууж байгаа энэ улс төрийг удирдах байсан нэгэн хүн байгаа. 근데 이제 이 뉴스를 보면 이 5초에 한 명씩 굶어 죽고 있다라고 하는 그런 뉴스입니다. Тэгээд энэ мэдээний хувьд болохоор 5 секундэд хүн үгэж байна гэсэн агуулга гарч байгаа. 근데 이게 왜 소리가 안 날 리가 없는데? 소리가 나야 되는데. 그다음에 지진 있을 거라고 얘기했죠. 지진. Тэрний дараагаар газар хөдлөлт байх болно гэж хэлсэн. 그리고 누가복음 21장에는 큰 지진이 있을 거라고 얘기했어요. 큰 지진이. Тэгээд Луг 21-р бүлгийн 11-ээс харах юм бол хүчтэй газар хөдлөлт байх болно гэсэн. 여러분 지진 없는 날이 없어요. За газар хөдлөлгүй өдөр гэж байхгүй байна. 전 세계에 지진이 엄청나게 많이 일어납니다. Дэлхийд даяар энэ газар хөдлөлт гэдэг зүйл ихсээр байна. 매일 8,000번씩 일어난대요. 8,000번. Тэр өдөрт 8,000 удаа газар хөдлөж байна. 이건 프랑스에서 이렇게 제공해 준 지진이 일어난 그 도표를 이렇게 그려놓은 거예요. 파란사에서 있는 가스를 хөдлөлтийн хэмжээг зурсан график байна. 그런데 19세기, 20세기에 와가지고 지진이 갑자기 엄청나게 많아진 거예요. 12дугаар зуунаас эхлээд энэ газар хөдлөлт гэдэг зүйлээр огцом өссөн байгаа. 이거 튀르키예 지진이고요. 그다음에 전염병, 온역이 마지막 때 있을 거라고요. тэрний дараагаар халдвар живчин төгсгөлийн үед асар ихээр гарах болно гэж хэлсэн байна. 우리도 얼마 전에 코로나 때문에 고생 많이 했잖아요. бидний хувьд гэсэн хэдэн жилийн өмнө коро나 гэдэг зүйлд их зов зүдэрсэн байгаа. 6억 거의 7억 명 가까이가 이게 코로나에 걸렸어요. Энэ 666 сая хүмүүс энэ 그리고 3천만 명 그러니까 여기 몽골 인구의 10배가 죽었어요. Тэгээд энэ Солонгос улсад ч гэсэн 32,000 хүмүүс ч гэсэн коронавигоос болж 이 전염병이 엄청나게 많습니다. 지금요. Одоо ч гэсэн энэ халдвар живчин гэдэг зүйл олон төрлөөр маш олон байгаа. 예. 그리고 테러가 많이 있을 것도 말씀했고요. Тэгээд террорист аллага олон байх болно гэж хэлсэн. 그리고 이 복음이 전 세계에 전파되면 그제야 끝이 온다고 말씀하고 있는 겁니다. Тэр энэ сайн мэдээ дэлхийд даяар тунгалагдах тэр үед төгсгөл ирнэ гэж хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Хаанчлын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунгалагдаж бүхэн үндэстэн гэрчлэл болно. Тэгэхдээ төгсгөл ирнэ. 이 성경이 이게 번역이 됐는데요. За энэ Библи орчуулагдах үед 문자가 있는 나라는요 다 번역됐어요. Ямар ч уншиж бичиг байдаг тийм улсуудад бүгдэнд нь орчуулагдаад тараагдсан байгаа. 그러니까 복음이 전파 안 된 곳이 없다 그 말입니다. 지금.
Тийм учраас яг одоо хэлэх гэж байгаа зүйл маань тараагдаагүй газар байхгүй гэж хэлж байна. 남아메리카의 밀림 지역까지 복음이 다 들어갔어요. Өмнөд Америк хүртэл тэр хот алс газар хүртэл энэ сайн мэдээ тараагдсан байгаа. 이제 주님 오실 때가 아주 가깝습니다. Одоо эзэн дахин ирэх тэр өдөр нь үнэхээр ойрхон болчихсон. 네, 이건 2020년에요. 2020년에 또 성경을 번역해 가지고 3,435개 언어로 번역이 됐다는 신문 기사입니다. 2020 оны сонинхоор 3435 хэл дээр орчуулагдсан гэж мэдээ гарч байна. 근데 왜 다 됐는데 왜 소리가 안 날까요? 아까 처음에 소리가 잘 났었는데. 예? 그치. 소리를 꺼지다가. 이거 난. 이상하다. 소리가 나겠죠 이제. Одоо дуун зүгээр ах тийм үү? 자 그리고 적 그리스도가 등장하고요. 거짓 평화가 옵니다. Тэр анти хэрэгт гарч ирэн хуурамч ин тайван тогтно гэж байна. 예루살렘의 제3 성전이 건축이 돼요. 예루살렘의 3 дахь ариун өргөө баригдана. 바로 7년 환란 전 3년 반에 있을 일입니다. 7 жилийн эхний 3.5 жилд болох үйл явдал. 그런데 이 적 그리스도가요. 이제 이 제3 성전이 세워지면 이 성전에 앉아가지고 내가 하나님이다 그럽니다. Тийм учраас энэ 3.5 жилийн хугацаанд энэ 3 дахь ариун өргөө баригдаад дуусах юм бол энэ антихрист тэр өргөний суудалд суугаад би бол христ гэж тунхлана. 여기 보면 데살로니가 전서 5장 1절을 보면은요. 자, 1-р Теsalоник 5-ын 3-аас харах юм бол 5장 3절만 같이 읽겠습니다. 5-ын 3-ыг хамтаа уншийе. Амар амгадан аюулгүй байдал гэж ярьж байхад нь жирэмсэн эмэгтэй төрөлтийн өвдөд ирэх хадал тэдэн дээр сүрэл гинт ирэхэд тэд зугтааж огт чадахгүй. 저희가 평안하다, 안전하다 할 때 멸망이 갑자기 임하게 될 거라고 말씀하고 있습니다. Тэдгээр хүмүүс амар тайван байна, аюулгүй байна гэж бодох тэр мөчөд гинтийн өвдөлт зовлон ирэх болно гэж байна. 전 3년 반 기간 동안에 평화가 온다고 그랬잖아요. Эхний 3.5 жилийн хугацаанд амар тайван байна гэж хэлсэн байна. 적 그리스도가 이제 이런 경제 문제라든지 그다음에 전 세계적으로 어려운 문제들을 아주 잘 해결할 겁니다. Тийм учраас энэ антихрист гэдэг нэгэн энэ дэлхийд даяар эд материал болны эдийн засаг иймэрхүү зүйлээр үнэхээр ухаанаа гарган байж сайн болоод 잠깐 동안의 평화가 와요. 잠깐 동안 평화가 옵니다. төрхөн зүр амар тайван байх болно. 그러니까 사람들이 이제는 평안하다, 이제는 안전하다 이렇게 생각한다는 겁니다. Тийм учраас хүмүүс үнэхээр төрхөн зүр бид нэр амар тайван болж байна. Үнэхээр сайхан амьдрах нэ гэж бодно гэж байна. 그런데 그때가 멸망이 갑자기 찾아온다는 거예요. гэтэл тэр үед нь энэ сүрлэг гэдэг зүйл гинэт 누구도 피하지 못한다는 겁니다. хинч үүнээс зугтаж чадахгүй гэж хэлж байна. 자, 여기 데살로니가후서 2장 3절 4절 같이 읽겠습니다. 2-р Теsalоник 2-ын 3-4-ыг хамтаа уншийе. Учир нь эхлээд уралд гарч сүрлийн хөгөн болох Есүсийн хүн ишлэгдэхээс нааш хинч та нарыг ямар ч аргаар бүү мэхлэг. Тэр бол эсэргүүцэж төдийгүй бурхан буюу шүтэний зүйл гээхдэгч бүгдийн дээр өөрийгөө өрөмжлөн бурханы сүм дотор сууж харуулна. 자, 이 내용은 적 그리스도가 이제 제3 성전에 앉아가지고요. 내가 하나님이다 라고 얘기한다는 거예요. Энэ агуулга нь болохоор антихрист дээр 3 дахь ариун өргөн дотор суугаад би бол христ гэж өөрийгөө хэлнэ гэж хэлж байна.
바로 이곳입니다. Энэ тэр газар нь энэ байна. 이스라엘 땅에 가면 여기 황금 돔 사원이 있어요. Тэгээд энэ улс руу очих юм бол ийм алтан дуган байгаа. 여기 날레오도 보니까 저기 언덕 넘어가니까 그 이슬람 사원이 있더라고요. Тэгээд энэ манай налахын энэ тал руугаа явах юм бол исламын хоёр сүм байдаг тийм үү? 여기 아랍 사람들이 알라를 섬기는 성전이에요. 성전. Энэ болохоор араб хүмүүсийн одоо мөргөж шүтдэг Аллахын тэр яг Аллах бурхан гэдгийн одоо дуган байна. 지금 이 장소는 이스라엘의 예루살렘입니다. Энэ ариун өргөө нь болохоор Израилийн Иерусалимд байгаа. 지금 이곳은 어떤 곳이냐면요. Одоо энэ нь ямар газар вэ гэвэл 창세기 22장에 보면 Эхлэл 22 дугаар бүлгээс харвал 아브라함이 자기 독자 아들 이삭을 하나님께 번제로 드렸던 곳이 바로 이곳입니다. Энэ газар нь болохоор Авраам өөрийн царын ганц хүүгээ бурханд тахил болгож өргөх байсан тэр газар нь байна. 저기에 보면 아주 넓다란 바위가 하나가 있어요. Тэгээд дэше очих юм бол нэг том чулуу байдаг байгаа. 여기에 이스라엘 백성들이 성전을 세웠습니다. 성전. Тийм учраас энэ газарт Израилийн ард түмэн ариун өргөөг барьдаг байгаа. 그런데 그 성전이 다 파괴가 되고 Тэр ариун өргөө нь нурж унаад 이스라엘 백성들이 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌잖아요. Израилийн ард түмэн дэлхийд даяар тарж бударсан тийм үү? 그래서 아랍 사람들이 그 자리에다가 저 회교 이슬람 사원을 지어놓은 겁니다. Тийм учраас арабын хүмүүс тэр газарт нь энэ исламын дугныг бий болгосон байгаа. 그리고 저기서 알라 신을 섬기는 거예요. Тэгээд тэр газарт Аллах бурхандаа итгэдэг. 참 이상한 것은요. Үнэхээр сонин зүйлс нь болохоор 이스라엘 땅이잖아요. энэ чинь Израилийн газар нутаг шүү дээ тийм үү? 근데 아랍 사람들이 와서 알라 신을 섬겨요. Гэтэл арабын хүмүүс энэ газарт Аллахад мөрөг шүтдэг байгаа. 그리고 이 회교 사원을 지키는 군인들은 또 유대인들이에요. Гэтэл энэ дугныг бас хамгааж харуулж идэг хүмүүс нь 유대 хүмүүс байна. 바로 이곳에 이제 하나님의 성전이 세워지게 됩니다. Энэ газарт бурхны ариун өргөө дахин баригдах болно. 적그리스도가 저기에 앉아서 내가 하나님이다라고 한다는 거예요. Тэр үед антихрист суудал дээр суугаад би бол бурхан гэж өөрийгөө хэлнэ. 모든 것은 다 준비됐습니다. За бүх зүйл нь бол бэлэн болчихсон. 미국의 트럼프 대통령이고요. За Америкийн Трамп ерөнхийлөгч байна. 그다음에 여기 옆에 있는 이 사람은 페르시아의 왕인 고레스 왕입니다. Энэ ард нь байгаа дүр төрх нь болохоор Персийн хаан байна. 저 고레스 왕이 이스라엘 백성들한테 성전을 지을 수 있도록 도와줬거든요. Тэр Персийн хаан болохоор Израилийн ард түмэнд ариун өргөө барихт нь тусаж өгнө гэсэн. 그게 제2 성전인 수룹바벨 성전이에요. Тэр нь болохоор 수룹바벨 성전. 제2 성전. Энэ болохоор одоо 3 дахь ариун өргөөг хэлж байна. 그러니까 이 고레스가 이스라엘 백성들에게 이 성전을 짓도록 도와준 것처럼 트럼프는 성전을 지을 수 있도록 도와주겠다. 그래서 이 기념 주화를 만들어 놓은 거예요. Тийм учраас энэ Персийн хаан өөрөө ингэж барьж өгнө гэдгээ илэрхийлэн энэ Трамп ч гэсэн энэ хааны өмнөөс барьж өгнө гэж ийм тэмдэг гаргадаг байгаа. 뒷면은요 성전 그 모습이죠. Энэ харж байгаа зураг нь болохоор ариун өргөөний дүр төрх байна. 그래서 이 네타냐후 이 총리가요. Тэгээд энэ Израилийн ерөнхий сайд 이상하다. 이 소리는 왜 안 나지? 이거는 왜 안 나올까요? 나야 되는데. 희한하네. 그래서 네타냐후가 미국 대사관이 텔아비브에서 예루살렘으로 옮겼거든요. Тийм учраас энэ Израилийн нийслэлийг нь Иерусалим руу шилжүүлдэг байгаа. 그때 트럼프 대통령의 딸과 사위가 이 예루살렘에 갔어요. Тэгээд тэр үед энэ ерөнхий сайдын охин болон хүргэн нь очдог байгаа. 이 트럼프 사위가 유대인입니다. За энэ Трамп ерөнхийлөгч болохоор 유대 хүн. 쿠슈너죠, 쿠슈너. 예. 그런데 이제
그때 이 대통령이 바로 이 예루살렘 여기에 성전을 이제 짓게 될 것이다라고 이제 그 연설하는 내용입니다. Энэ ерөнхий сайд болохоор одоо Израилийн одоо юудэ хүн байгаа. Тэгээд энэ үедээ энэ ариун өргөөг дахин барих болно гэдгээ хэлж байна. 그리고 이제 이 적 그리스도가요 오른손에나 이마에 표를 받게 합니다. Тэгээд энэ антик Христ баруун гараа юм уу духан дээр тэмдэг тавиулна гэсэн байгаа. 그런데 이 표를 받은 자는 누구든지 다 지옥에 간다고 성경에 기록하고 있습니다. Гэвч тэмдэг авсан бүх хүн там донох болно гэдээ Библиэлд бичсэн байна. 바로 7년 환란 이 맨 가운데 중간에 오른손에나 이마에 표를 받게 해요. Энэ 7 жилийн зовлонгийн дунд хэсэгт энэ 666 гэдгийг тэмдгийг авна. 요한계시록 13장 16절부터 18절까지 같이 읽겠습니다. 13-ийн 16-аас 18-уудад хамтаа уншийе. Тэрээр том жижиг баян ядуу чөлөөт хийгээд бод хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснаар тэмдэг араатны нэр эсвэл нэрийнх нь тоотой хүнээс өөр нэг ч хүн худалдаж худалдан авч чадахгүй болох ажээ. Энд мэрэгэн ухаантай нэг нь араатны тоог бодох тун. Учир нь энэ нь нэгэн хүний тоо бөгөөд түүний тоо бол 666 юм. 16절에는 누구든지 예외 없이 다 오른손에나 이마에 표를 받는다는 내용이죠. 16 дээр гарч байгааг харах юм бол хэн нэг ч бай үлдээлгүйгээр хайр инэрлэгүйгээр баруун гар болон духан дээр тэмдэг тавиулна гэж байна. 그리고 17절에는 이 표를 가지고 매매를 팔고 사고를 한다 그랬어요. Тэгээ 17-оос харах юм бол энэ тэмдгийг аваад худалдаж худалдан авах чадах аваагүй хүмүүс нь худалдаж худалдан авч чадахгүй гэж хэлсэн байна. 이 표가 있어야 물건을 사고 팔고 해요. Энэ тэмдэг байж ямар нэгэн эд материалыг зарж худалдан авах боломжтой. 이 표가 있어야 병원에도 갈 수 있어요. Энэ тэмдэг байж эмнэлэг явах боломжтой. 표가 없으면 아무것도 할 수 없습니다. Энэ тэмдэг авахгүй бодоод юу ч хийж чадахгүй байгаа. 그런데 이 표가 666이라고 얘기하고 있죠. гэтэл энэ тэмдэг нь 666 юм а гэдгийг хэлж байна. 여러분 1900년 전에 기록된 말씀입니다. Хүмүүсээ энэ үг болохоор 1900 жилийн өмнө бичигдсэн үг байна. 그러니까 징기스칸이 태어나기도 전이에요. Тийм учраас энэ нь Чингис хаан төрөхөөс өмнө басан зүйл. 징기스칸은 1100년에서 1200년도에 살았던 사람이죠. Тэгээ Чингис хааны хувьд болохоор 1200-аас 1000 그러니까 징기스칸이 태어나기 한 700년, 800년 전에 기록된 말씀이에요. Тэгээ Чингис хааны төрөхөөс өмнө 700 жилийн өмнө 800 жилийн өмнө бичигдсэн үг байна. 여러분 잘 생각해 보세요. Та бүхэн нэг сайн бодоод үзээрэй. 1900년 전에 화폐가 없어요. 돈이 없어요. Тэгвэл 1900 жилийн өмнө мөнгө гэдэг зүйл бол байхгүй. 이 화폐가 없던 시대에 오른손에나 이마에 표를 받고 그 표를 가지고 팔고 산다라고 얘기하고 있다니까요. Энэ мөнгөн дэвсгэрт байхгүй байгаа үед энэ тэмдгийг аваад худалдаж худалдан авах болно гэж хэлсэн байна. 하나님은 마지막 때에 있을 일을 미리 기록한 겁니다. Бурхан энэ төгсгөлийн үед болох энэ зүйлийг бичсэн байна. 그리고 요한계시록 14장 9절에서 11절까지는 오른손이나 이마에 표를 받으면 하나님의 진노의 포도주를 마시게 될 거다라고 얘기하고 있죠. Ижилд 14-ийн 9-ээс 11-ийг харах юм бол энэ тэмдгийг авснараа Бурханы хүүхэр тэр галан шүлт байх болно гэж хэлсэн байна. 표를 받으면 영원한 지옥이다 그 뜻입니다. Энэ тэмдгийг авах юм бол мөнхийн там руу явах болно гэсэн утгатай байна. 그런데 표 안 받아도 지옥 가요. Тэгсэн ч гэсэн энэ тэмдгийг аваагүй байсан ч гэсэн там руу явах болно. 예수님이 공중 재림할 때 예수님을 만나지 못한 사람은 표를 받지 않아도 지옥 갑니다. Есүс агаар мандал дээр дахин ирэхэд тэмдгийг аваагүй байсан ч авсан байсан ч там руу явах болно. 7년 환란이 오기 전에 그러니까 구원을 받아야 돼요. Энэ нь
7 жилийн зовлон эхлэхээс өмнө авралыг авах ёстой байна. 이 독일 사람인데요. Энэ герман хүн байна. 이 사람이 그 바코드를 발명했죠. Тэгээд энэ хүний хувьд болохоор баркод гэдэг зүйлийг гарч 자, 이런 바코드 아마 다 보셨을 거예요. Энэ баркодыг бол бүгдээрээ харж байсан байгаа. 예, 모든 상품에 다 찍혀 있죠. Бүгд материал дээр бичигдсэн байгаа. 이 표는 컴퓨터가 읽는 이 막대 부호입니다. За энэ баркодыг бол зөвхөн компьютерийн програмаар унших боломжтой. 그런데 똑같은 이 두 줄 무늬가 666입니다. Гэтэл энэ яг адилхан өнгөөр тэмдэгдсэн байгаа. Энэ шар өнгөтэй нь 666 гэсэн тэмдэг. 한국의 번호는 880번이에요. За Солонгосын одоо улсын тоо болохоор 88 байна. 여기도 몽골 요 물이죠. 몽골에서. Энэ болохоор бас Монголын ус тийм үү? 여기 물에도 이렇게 바코드가 다 찍혀 있습니다. Энэ усанд гэсэн бүх баркод байгаа. 여러분 1900년 전에 이런 표를 받게 될 거라고 누가 얘기할 수 있겠어요? Хүмүүс 1900 жилийн өмнө энэ баркодыг авч чадна гэж ямар хүн хэлж чадах вэ? 하나님만이 말할 수 있는 내용입니다. Энэ нь зөвхөн Бурхны хэлж чадах агуулга байгаа. 여기 스웨덴 사람들은 아예 몸에다가 표를 그 칩을 갖다가 집어넣잖아요. Энэ CV гэдэг улсын хүмүүс энэ тэмдгийг энэ чипийг гарандаа суудаж авч байна. 요즘에는 이 요 휴대폰을 가지고도 사고 팔고 다 합니다. Тэр одоо бидний энэ үед гэсэн усас байхад л худалдан авч чаддаг болчихсон. 저도 이런 카드를 가지고 다니는데 이 카드 한 장이면 모든 걸 다 할 수 있어요. Тэгээ нэг карт байхад л бүх зүйлийг худалдаж авах боломжтой. 그런데 이제는 이런 카드도 필요 없어요. 이런 휴대폰만 있어도 가능합니다. Гэтэл сүүлийн үед одоо энэ карт хэрэггүй бол одоо утас байхад л тооцоогоо хийдэг болсон байгаа. 근데 이걸 이제 잃어버리면 어떻게 되죠? Тэгвэл энийг алга болгочих юм бол юу болох вэ? 이걸 잃어버리면 문제가 되잖아요. Энийг алга болгочихвол асуудал үүснэ тийм үү? 그래서 이제 오른손이나 이마에 표를 받아버리는 겁니다. Тийм учраас энэ баруун гар болон духан дээр тэмдэг авах болно гэсэн байна. 잊어버릴 염려가 없죠. 잊어버릴 염려가 없어요. Тэгхийн бодвол энэ хаях шалт одоо ямар нэгэн асуудал аваад үүсэхгүй. 예, 이런 바코드가 다 찍혀 있습니다. ийм баркодууд бүгд байдаг байгаа. 여기 스위스, 칩스, 예, 스위스고 그다음에 칩스 필리핀, тэгээд Филиппин, 미국, тэгээд Америк, 프랑스, Франц, 러시아, Орос, 이스라엘, Израиль, 일본, Япон, 벨기에, Бельги, 베트남, 예, Вьетнам. 전 세계 모든 상품들은요 다 바코드가 찍혀 있습니다. Дэлхийн бүхий л ил материал дээр бүгдэнд нь энэ баркод байдаг байгаа. 그리고 사람들은 오른손을 이렇게 오른손 정맥을 이용합니다. 오른손 정맥. Тэгээд хүмүүс энэ баруун гарынхаа энэ гарны судсаараа хийж. 한번 보세요. 다 오른손으로 지금 일 처리를 하거든요. Тэгээд харах юм бол бүгд энэ баруун гараараа ингэж хийж 우리가 байгаа. 비행기 탈 때도요. 요거 한 번만 등록을 해놓으면 그냥 이 손만 가지고도 통과를 합니다. За бидний хувьд ч гэсэн ингээд онгоцонд ингээд суухаараа явах юм бол энэ баруун гараараа ингээд тавьчихад л бүх зүйл нь болчдөг байгаа. 다 오른손이에요. бүгд баруун гар. 그리고 눈 홍채 아마 오른손이나 이마에 표를 받는다고 했으니까요. 이제 그 표를 어떻게 받을지는 성경에 기록되어 있지 않아요. Библиэл дээр баруун гар болон тухан дээр яаж энэ тэмдгийг авах вэ, яаж амьдрах вэ гэдэг талаар бичсэн байгаа. 어떤 모습으로 어떻게 받을지는 모르지만 오른손이나 이마에 틀림없이 666 표를 받습니다. Тэгээд юу ч болсон бай энэ Библийн дагуу баруун гар юм уу эсвэл духан дээр энэ 666 гэдэг тэмдгийг авах болно. 네, 이게 이제 손바닥이 이게 신분증이 되는 거예요. Тэгээд энэ гарны алга нь өөрийнх нь иргэний өмнөх болж байна. 예, 이 편의점에서도 손만 있으면 이게 계산이 다 끝나요. Тэгээд дэлгүүр дотор ороход энэ гарны алга байхад л тэр тооцоогоо хийчдэг байна. 네. 이 편의점에서도요, 이 손만 가지고도 계산을 다 합니다. Энэ дэлгүүрөөр ороод энэ гараараа тооцоогоо хийж байгаа. 현금도 필요 없고 카드도 필요 없고 휴대폰도 다 필요 없다는 거죠. Утас хэрэггүй, бэлэн мөнгө хэрэггүй, энэ карт гэсэн хэрэггүй гэж байна. 예, 손만 있으면 손만. Энэ гар байхад л болоо. 손 잘려 가지고 없는 분들은 이마는 있잖아요. Тэгвэл энэ гаргүй хүмүүсийн хувьд бол энэ дух гэдэг зүйл байгаа штэ. 예, 오른손을 이렇게 이제 올리고 계산을 합니다. Энэ баруун гараараа тооцоогоо хийж байна. 예,
그리고 마지막 전쟁이 이 7년 환란 맨 끝에 마지막 전쟁이 기록돼 있죠. Тэгээд дэлхийн төгсгөлийн дайн энэ 7 жилийн зовлонгийн сүүлд хэсэгт байна. 이 마지막 전쟁은 러시아가 이스라엘을 치러 오면서 이제 끝이 나요. Энэ төгсгөлийн дайн нь Орос улаас тэргүүлэн явж дайрт Израиль руу дайснараа дуусгуулна. 에스겔 38장 3절에 보면은요. Эзекиэл 38-ийн 3-аас харахад 이 러시아, 그다음에 모스크바, 그다음에 투볼리스크라고 하는 이 나라가 이스라엘을 치러 내려온다고 기록하고 있습니다. Мишек, Тобадан тэгээд Гог гэдэг Орос гэдэг улсууд дайрах болно гэж бичсэн. 그리고 더 놀라운 사실이 있는데요. Тэгээд бүр ч илүү гайхалтай үнэн байна. 이 4절 보시면 4-өөс харах юм бол 이 러시아, 이 옛 소련이죠. 러시아가 완전한 군사력을 갖추었을 때 이스라엘을 치러 내려온다고 말씀하고 있어요. Энэ Орос улс дэвсэг болно бүхэл цэргүүдээ бэлэн бүрэн болох үед Израиль руу дайрах болно гэдгийг хэлсэн байна. 이 러시아 사람들도요. 이 볼가강을 넘어온 유목민들입니다. Тэгээд энэ Орос болохоор 예. 그래서 이제 이 러시아 사람들도 여러 유목민들이 모여가지고 나라를 만들었죠. тэгээд Оросын холбооны улс өөр улсуудыг өөрсдөө нэгтгээд 그런데 이 러시아가 이 미국과 맞먹는 군사 강국이 된 것은요. 1970년도, 80년도를 거치면서예요. Тэгээд энэ зүйл нь болохоор Америкийн улстай ингээд эдийн засгийн хувьд дээр ингээд мөргөлдснээс болж байгаа. 네. 그런데 그 러시아가 이제 이런 나라들하고 같이 이스라엘을 치러 내려와요. Тийм учраас Орос ийм улсуудаа нэгдээд дайрах болно. 5절, 6절에 보면은요. 5-6-аас харах юм бол 페르시아, 이란입니다. 이란. Перс гэж байгаа нь Иран, 그다음에 구스, 이디오피아입니다. тэгээд Этиоп байна. 그리고 붓, 리비아. Тэгээд Пут гэдэг нь Ливи байна. 그리고 고멜은 게르만 족속들이에요. Тэгээд Гомер гэдэг нь болохоор 그리고 도갈마 족속들은 터키 족속들입니다. 터키. энэ Петогарма гэдэг нь Туркийн ард түмэн байна. 그래서 이제 이 러시아가 이제 다른 나라들의 대장이 돼 가지고요. 같이 함께 이스라엘을 치러 내려와요. Тийм учраас энэ улсуудаа нэгдээд энэ Орос гэдэг улс тэргүүн нь болоод Израиль руу давтлах болно. 그래서 영어 성경에 보면 페르시아, 에티오피아, 앤 리비아라고 돼 있죠. Тэгээд Перс, Этиоп, Ливи улс байна. 그래서 여기 보면 8절에 보면 이스라엘 산에 이른다라고 되어 있습니다. Тэгээд 38-ийн 8-аас харах юм бол тэр Израилийн улс дээр болох болно гэсэн байна. 이스라엘 백성들은 이제 칼을 벗어나서 이제 열국에서 여러 나라에서 다 이제 이게 모여서 이제 들어올 때라고 얘기하고 있죠. За энэ үед болохоор олон улсаас босож ирэх үе гэдгийг хийж өгч байна. 그래서 에스겔 38장에 보면 이제 그 러시아가요. 이 경제적인 문제 때문에 이스라엘을 치러 내려옵니다. Тэгээд энэ 38-аас харах юм бол эдийн засгийн асуудлаас болоод дайрах болно гэсэн байна. 세상 중앙에 있는 이스라엘을 치러 내려온다고 말씀하고 있죠. ертөнцийн төвд байгаа Израильчууд руу дайрах болно гэсэн байна. 세상 중앙은 이스라엘입니다. Дэлхийн голд байдаг нь Израиль улс байна. 네. 38장 15절 16절 같이 읽겠습니다. 15, 16-ыг хамтаа уншийе. Чи ба чамтай хамт морь унагч агуу чуулган хийгээд хүчрхэг сэрэг бодох ард олон дүмэн бүгд умардын хамгийн асаас өөрийн гадраас гач ирэх бодоно. Миний ард түмэн Израилийн эсрэг чи газрыг бүрхэг үүд адил дайрна. Гого чамайг би нутгийнхаа эсрэг авчрах бөгөөд чамаар өөрийнхөө ариуныг тэдний нүдэн толиулах үед үндэстнүүд намайг мэдэх болно. 예, 여기 보면 러시아가 이스라엘을 치러 내려온다고 그랬죠. 인천에서 харах юм бол Орос улс Израиль руу дайрах болно гэдгийг хэлсэн байна. 이거는요. 하나님께서 이스라엘을 끌어다가 이스라엘과 전쟁을 붙이는 거예요. Тэгээ бурхан Израилийг дагуулангаа дайнд оролцуулж байна. 누가 이길까요? Тэгвэл хин аль тал нь ялах вэ?
이 이스라엘 땅은 굉장히 작은 나라입니다. Энэ Израиль гэдэг улсын газар үнэхээр өчүүхэн газар байгаа. Жижигхэн. 그 나라에 지금 인구가 한 400만 명 정도 살고 있어요. Тэгээд тэр улсад болохоор 그런데 40,000 хүмүүс амьдардаг байгаа. 하나님이 이스라엘과 이 러시아를 이렇게 전쟁을 붙이는 이유가 있죠. Тийм учраас Бурхан энэ Израиль гэдэг улсыг энэ улстай дайнд оролцуулахаар болгосон шалтгаан гэж байгаа. 그 전쟁을 통해서 아주 작은 이스라엘이 아주 큰 이 러시아를 이기게 승리하게 됩니다. Тэгээд Израилийн хувьд энэ дайнаа дамжуулаад үнэхээр томоор ялалтыг байгуулна. 그러면 이 세상 모든 사람들이 그 전쟁을 통해서 하나님이 계시다는 것을 알게 된다는 거예요. Тэгхэн болоод энэ дайнаа дамжуулаад Израилийн Бурхан жинхэнэ байдаг юм байна гэдэг энэ үннийг мэдэх болно. 이 세상 마지막 전쟁을 통해서 하나님이 계시다는 것을 알려주려고 하나님이 러시아와 이스라엘 간에 전쟁을 붙이는 거예요. Энэ дэлхийн дүгсгэлийн дан болж байгаа нь Бурхан өөрийгөө байгаа оршин байгаа гэдгийг мэдүүлэхийн тулд энэ хоёр улсыг хооронд нь дайтуулж байгаа. 이 전쟁이 마지막 핵전쟁입니다. За энэ дайн нь болохоор дүгсгэлийн сүмийн дан байна. 그럼 핵전쟁이라는 증거가 있느냐? Тэгвэл сүмийн дан болно гэсэн түүнийхэн баталгаа нь байгаа юу? 이 성경 안에 핵전쟁이라는 증거가 아주 분명하게 기록되어 있습니다. Энэ Библи дотор энэ сүмийн дан мөн гэдгийг үнэхээр тодорхой илэрхийлж хэлсэн байгаа. 내일 그 증거를 보여드리고 이제 내일 하나님 앞에 이제 내 운명, 내 종말, 나의 종말, 내가 죽고 난 뒤에 어떻게 될 건지 내일 아주 중요한 내용이 이제 증거가 됩니다. Маргааш энэ сүмийн дайны баталгааг болон миний хувь тавилан яаж сүрэх вэ? Тэр талаар тодорхой дэлгэрэнгүй та бүхэнд үгийг дамжуулах болно. 지금 오늘까지 잘 들었어도 내일 모레 말씀 안 들으면 다 소용없습니다. За өнөөдөр хөдөл үгийг сайн сонсож байгаад маргааш бод нөгөөдрийн үгийг сонсохгүй байх юм бол тэр хугацаанд зарцуулсан тэр бүх зүйл нь юу ч үгүй болох. 지금 구원받고 천국 가기 위해서 지금 말씀 듣고 있어요. Бид нэр одоо энэ үгийг сонсоод авралыг аваад яваад нь явахын тулд сонсож байгаа. 그런데 내일 모레 말씀 안 들으면 지금까지 들었던 거 아무런 소용 없어요. Гэтэл маргааш болон нөгөөдрийн үгийг сонсохгүй байх юм бол өдөө сонссон тэр бүх зүйл чинь ямар ч хэрэггүй болно. 끝까지 말씀 꼭 들으시기 바랍니다. Дуусан та бүхэн үгийг сонсоосоо гэж хүсэж байна. 예, 같이 기도하겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 오늘 또 하나님 말씀을 통해서 Өнөөдөр жигсэн Бурхан таны үгээр дамжуулаад 이스라엘의 회복의 역사와 Израилийн дахин зэрэгэлтийн түүх болно. 마지막 때에 있을 일들을 배웠습니다. Төгсгөлийн үед болох зүйлсүүдийн дараа сурсан билээ. 하나님께서는 종말을 미리 말씀하시고 Бурхан та сүрдийг урьдчилж хийж өгөн. 그 말씀대로 이루셨다는 것을 오늘 배웠습니다. Тэр үгээ биелүүлсэн гэдгийг өнөөдөр сурсан билээ. 우리 중에 한 사람도 하나님 앞에 이뤄지지 않게 해 주옵소서. Бидний дундаж Бурханаас холсон нэг ч хүн байхгүй хаад тусаж өгөөрэй. 모든 사람들이 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Бүхэл хүмүүс авралыг авч чадхаар тусаж өгөөрэй. 이번에 말씀을 들은 분들이 결코 헛되지 않게 해 주옵소서. Энэ удаа үгийг сонссон хүмүүсийн тэр гаргасан цаг хугацаа алхам нь хоосон байхгүй хаад тусаж өгөөрэй. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도합니다. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.